पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 82, 3 डाकू और सौदागर। हवाई जहाज जीप की तरफ आ रहा था। मादाम ने घबराकर जीप को बाईं तरफ घुमा लिया। उधर एक छोटा सा गड़ा था। जीप गड़े में फंस गई। जहाज जीप के ऊपर से गुजर गया और साथ ही एक धमाके की आवाज आई। उस धमाके से सारा सहरा गूंज उठा। जहाज ने जीप पर एक रॉकेट मारा था जो रेत पर फटा था। अगर मादाम जीप को बाईं जानिब ना घुमाती तो रॉकेट बिल्कुल उसके ऊपर आकर फटता और वो जीप के साथ ही उड़ जाती। जहाज दोबारा हमला करने के लिए आया। मादाम परेशान होकर जीप के पहलू में रेत में घुसी हुई थी। जहाज ने दूसरा रॉकेट बम फायर किया जो गड़े के किनारे पर फटा। खौफनाक धमाके के साथ ही रेत का तूफान उठकर जीप और मादाम के ऊपर गिर पड़ा। वो समझ गई कि ये जर्मन लड़ाका हवाई जहाज है और उसे मारने के लिए आया है। मादाम को एकदम से अंगूठी का ख्याल आया। उसने अंगूठी रगड़कर सांप से कहा, खुदा के लिए मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ, जहाज में आग लगा दो। सांप जो हुक्म कहकर गायब हो गया और दूसरे दिन में जहाज तीसरी बार हमला करने के लिए मादाम के ऊपर गोता लगा रहा था कि अचानक उसकी पेट्रोल की टैंकी में आग लग गई। एक धमाका हुआ और जहाज शोलों में जलने लगा। उसके साथ ही उसके पायलट ने पैराशूट के जरिए छलांग लगाना और वह सहरा में काफ़ी आगे जाकर उतर गया। उसका मादाम को कुछ पता न चल सका। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि जहाज की मुसीबत से जान छूटी और जीप को घोड़े में से निकालकर सहराई सड़क पर चौकोर मीनार की तरफ चल पड़ी। सहरा में उतरा हुआ पायलट काफ़ी फासले पर अपना पैराशूट लपेट कर टीले के नीचे रेत में छुपा रहा था। ये जर्मन पायलट था। उसके माथे पर आग के जलने के निशान थे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि पेट्रोल की टैंकी में आग किस तरह से लगी। उसने जैकेट के साथ बंधी हुई दूरबीन आंखों से लगाकर सहरा में देखा। दूर मादाम गार्शिया की जीप भागी चली आ रही थी। जर्मन पायलट को ख्याल आया कि ज़रूर इस औरत ने मेरे जहाज़ की टैंकी में गोली मारी होगी। उसे जर्मन हाई कमांड से हुक्म भी मिला था कि उस मफरूर फ्रांसीसी कैदी औरत को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जर्मनों की बड़ी बेइज्जती थी कि दुश्मन के एक जंगी जहाज़ के कप्तान की बीवी उनकी कैद से भाग जाए। जर्मन पायलट के रेत के टीले के पीछे घात लगाकर बैठ गया। वो मादाम गार्शिया की जीप का इंतजार करने लगा। उसने पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़ लिया था और अब अपने शिकार यानी मादाम गार्शिया की जीप का इंतजार कर रहा था। उधर मादाम अपने दुश्मन की घात से बेखबर सहराई रास्ते पर उस ख्याल से जीप बढ़ाने चली आ रही थी कि अब उसे कोई नई मुसीबत रास्ते में नहीं मिलेगी, मगर एक ताज़ा मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। जो ही उसकी जीप रेत के टीले के सामने से गुजरी, जर्मन पायलट ने फायर कर दिया। ठाई की आवाज़ के साथ ही गोली जीप के शीशे के किनारे पर लगी और उसे तोड़कर आगे निकल गई। मादाम ने जल्दी से सर नीचे कर लिया। खुदाया, नई मुसीबत कहाँ से आ गई। इतने में गोली और आई और जीप का एक टायर फट गया। जीप एक तरफ को बैठ गई, फिर दूसरी और तीसरी गोली आई और जीप में आग लग गई। मादाम गार्शिया छलांग लगाकर रेत पर गिरी और भागकर एक छोटे से गड्ढे में छुप गई। जर्मन पायलट ने पिस्तौल फिर से भर लिया था और वो फायरिंग करता उस गड्ढे की तरफ बढ़ रहा था जिसमें मादाम छुपी हुई थी। मादाम ने अपने आप को मुसीबत में घिरे देखा तो फौरन सांप को यानी नाग को तलब कर लिया और उसे कहा, इस नई बला का कोई बंदोबस्त करो, ये तो पिस्तौल लेकर मेरे सर पर आ गया है। जो हुक्म। सांप गड्ढे में से बाहर निकलकर गायब हुआ और जर्मन पायलट के पीछे निकल आया। उसने लपक कर जर्मन पायलट की गर्दन पर डस दिया। जहर इतना ज़बरदस्त था कि पायलट खड़े खड़े गिरा और रेत पर थोड़ा सा तड़प कर ठंडा हो गया। मादाम गड्ढे में से बाहर निकल आई। उसने नाग से कहा, अब मेरा यहाँ से निकलने का भी कोई इंतजाम करो। सांप ने कहा, मैं आपको गायब कर सकता हूँ लेकिन दोबारा जाहिर नहीं कर सकता। मादाम ने सहम कर कहा, खुदा के लिए मुझे ऐसा सौदा मंजूर नहीं है। मैं गायब नहीं होना चाहती। मुझे तो तुम कोई सवारी पैदा करके दे दो। जो हुक्म। सांप ये कहकर गायब हो गया। उसके गायब होते ही एक ऊँट सामने आ गया। उस पर बड़ी खूबसूरत अमारी रखी थी जिस पर पर्दे गिरे थे। मादाम ने ऊँट को बड़ी मुश्किल से बिठाया। ऊँट पर सवार होकर उसे बड़ी मुश्किल से दोबारा उठाया। ऊँट ने आहिस्ता आहिस्ता सहराई रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। चौकोर मीनारा बिल्कुल सामने आ गया था। मादाम ने देखा कि एक पानी की टैंकी है और नीचे कुछ फौजी बैरकें बनी हुई हैं। ये यकीनन जर्मनों की छावनी थी। एक बार तो मादाम का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मादाम ने एक बैरक के ऊपर जर्मनों का झंडा लहराता देख लिया था। मारे गए। अब क्या होगा। जिस चीज़ से डर कर भागी थी वही अब सामने आ गई थी। उसने ऊँट को दूसरी तरफ मोड़कर तेजी से चलाना शुरू कर दिया। मादाम गार्शिया शायद जिंदगी में पहली बार ऊँट की सवारी कर रही थी। उसे ऊँट को तेज चलाना बिल्कुल नहीं आता था। चुनाचे ऊँट बड़े मज़े से सहराई रास्ते पर जुगाली करता चला जा रहा था और हमारे ख्याल में यही बात मादाम के हक में चली गई, क्योंकि वो ऊँट को भगाने की कोशिश करती तो जर्मन सिपाहियों को उस पर शक पड़ सकता था। उस जर्मन छावनी के कमांडर को पीछे से ये तार मिला था कि एक औरत जीप लेकर भाग गई है, उसे हर हालत में गिरफ्तार किया जाए। अब जर्मन सिपाहियों ने जो दूर से एक ऊँट को देखा कि सहरा में चला जा रहा है तो वो ये समझे कि कोई अरब मुसाफिर है और अगले गाँव जा रहा है। बस उन्होंने मादाम गार्शिया की तरफ ना कोई गाड़ी दौड़ाई और ना कोई फिक्र किया। मादाम गार्शिया उस जर्मन छावनी से आगे निकल गई। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि एक बार फिर जर्मनों के चुंगल से निकल गई है, लेकिन अब उसके सामने फिर वही भयानक सहरा फैला हुआ था। गर्मी थी, प्यास थी और सहरा था। खुदा जाने उसका अंजाम क्या होने वाला था। खुदा जाने उसकी मौत अब सहरा में लिखी थी कि भूखी प्यासी किसी जगह गिर कर मर जाएगी। मादाम इस ख्याल से डर गई।
जर्मनों की कहर से बल्कि मौत से तो वो बच गई थी, ना मालूम अब सहरा की मौत से भी बच सकेगी या नहीं। ऊँट शाम तक सहरा में सफ़र करता रहा। मादाम ने अमारी के पर्दे में से बाहर झांक कर देखा। सामने दूर तक किसी शहर या गांव का निशान नजर नहीं आ रहा था। मादाम को प्यास लग रही थी, अब भूख भी उसे लगने लगी थी, मगर प्यास ने उसका बुरा हाल करना शुरू कर दिया था। उसने दोपहर से पानी नहीं पिया था और सहरा में बहुत जल्द प्यास चमक उठती है। उसने एक जगह ऊँट को रोक लिया और अंगूठी रगड़कर नाग को बुलाया और उससे पानी और कुछ खाने को मांगा। नाग ने उसे पानी से भरी हुई छागल और खाने पीने के लिए कुछ सामान देकर गायब हो गया। मादाम ने ऊँट को रोक लिया। ये जगह रेत के टीले के साए में थी। वैसे भी शाम हो रही थी, गर्मी कम हो गई थी और सहरा में सूरज की सुनहरी किरणें मगरिब में डूब रही थी। मादाम ने रेत पर छांव में कंबल बिछाया, बड़े मजे से छागल में से पानी निकाल कर पिया, फिर कुछ खुश्क गोश्त और डिब्बे में से फल निकाल कर खाए। उसकी जान में जान आई और फिर जो कंबल पर लेटी तो गहरी नींद सो गई। आधी रात को वहां से 3 डाकुओं का गुजर हुआ। उन्होंने जो चांदनी रात में एक अमारी वाला ऊँट बैठे देखा तो सोचा जरूर ये कोई अमीर सौदागर है जो सहरा में सफर कर रहा है। इसके पास मालो दौलत होगी, चलो चलकर लूट लिया जाए। ये सोचकर तीनों डाकू घोड़े दौड़ाते उस मकाम पर आए जहां मादाम गार्शिया कंबल पर सोई हुई थी। डाकू मादाम को गौर से देखने लगे। एक ने कहा, ये तो कोई यूरोप की मेम मालूम होती है, मगर अकेली क्यों सफर कर रही है? जहन्नुम में जाए चाहे किसी के साथ सफर करे, हमें तो मालो दौलत से गर्ज है। देखो इसके पास कुछ रकम भी है कि नहीं। डाकू ने ऊँट पर रखी अमारी की तलाशी ली। वहां सिवाय पानी की छागल और खाने पीने के थोड़े बहुत सामान के और कुछ भी नहीं था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक डाकू बोला। तो फिर ये कौन है? कहीं जर्मन कैंप से भागी हुई कोई कैदी औरत तो नहीं? तीसरा कहने लगा, जहन्नुम में जाए चाहे ये जर्मन कैदी हो चाहे रूसी कैदी हो, हमें तो माल चाहिए। इसे उठाकर पूछो माल कहाँ है। उन्होंने ठोकर मारकर मादाम गार्शिया को जगा दिया। उसने जो आंखें मलते हुए अपने सामने 3 खौफनाक चेहरों वाले आदमियों को देखा तो समझ गई कि जरूर ये चोर डाकू हैं और उसकी खैर नहीं। हर एक डाकू ने कमर के साथ पिस्तौल और खंजर लगा रखा था। कांधे के साथ राइफल भी बंधी थी। एक डाकू ने अरबी में पूछा, कौन हो तुम? मादाम अरबी बिल्कुल नहीं जानती थी। उसने यूं ही टूटी फूटी उर्दू में कहा, मैं मुसीबत की मारी फ्रांसीसी औरत हूँ। मेरा खामद जंग में मारा गया है, अब अकेली घर को जा रही हूँ। एक डाकू उर्दू समझता था कहने लगा, तुम फ्रांस जा रही हो? हाँ, वहाँ मेरे बहन भाई रहते हैं। तीसरा डाकू गरज कर बोला, जहन्नम में जाएं तेरे बहन भाई, ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई माल भी है कि नहीं। मादाम ने कहा, मेरी जेब में इस वक्त सिर्फ 1000 रुपये हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे हवाले किए देती हूँ। ठीक है, लाओ इधर। पहला डाकू बोला। उसने मादाम से 1000 रुपये छीन कर अपनी जेब में डाल लिए। जब वो जाने लगे तो मादाम ने पूछा, ये तो बताते जाओ कि यहाँ से आबादी कितनी दूर है। दूसरा डाकू हंसा, तुम्हारे ऊँट को सब मालूम है। ये कहकर उन्होंने घोड़ों को एड़ लगाई और आगे की तरफ चले गए। कुछ दूर चांदनी रात में मादाम को उन डाकुओं के साए जाते नजर आए, फिर वो भी गायब हो गए। रात का पिछला पहर था। आसमान पर सुबह की हल्की हल्की नीली सी रोशनी उभरना शुरू हो गई थी। सहरा में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मगर मादाम को अब नींद नहीं आ रही थी क्योंकि डाकू उसका सब कुछ छीन कर ले गए थे। अचानक उसे नाक का ख्याल आया। उसने अंगूठी रगड़कर उसे हाजिर किया और कहा कि डाकुओं से मेरे रुपए छीन कर ले आए। नाक गायब हो गया। जब वापस आया तो उसने 1000 रुपये की थैली उसके सामने फेंक दी। ये तुम्हारी अमानत है मादाम। और डाकू कहाँ है? वो जा रहे थे कि मैंने ये रकम निकाल ली। शाबाश, ये मेरी अमानत थी जो मेरे पास वापस आ गई। अब तुम जा सकते हो। मादाम अब आराम से सो गई। उसकी आंख उस वक्त खुली जब सूरज की किरणें सहरा में फैली हुई थी। उसने उठकर कुछ खाया पिया और ऊँट पर सवार होकर फिर अपने सफ़र पर चल निकली। वो जिस सहराई रास्ते पर चल रही थी उसे उम्मीद थी कि वो किसी न किसी बस्ती में ज़रूर पहुंचेगी। उसी उम्मीद पर वो सफ़र कर रही थी। दोपहर तक वो सहरा में सफ़र करती रही। दोपहर के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां खजूरों के चंद एक दरख्त उगे हुए थे। बीच में एक छोटा सा तालाब भी था। मादाम ने ऊँट को वहां पर छोड़ दिया ताकि वो जी भरकर पानी वगैरह पी ले। खुद भी साए में लेटकर अपनी ज़िंदगी के इनकलाब पर गौर करने लगी कि कहाँ से कहाँ पर आ गई। अभी कल की बात है कि वो अपने खामन के साथ फ्रांस के सबसे आला जंगी जहाज़ में बड़े ठाठ से सफ़र कर रही थी और आज सहरा में बेयारों मददगार पड़ी है। धूप बड़ी तेज़ हो गई थी। उसने बाकी सारी दोपहर आराम करने का फैसला किया क्योंकि अब ज़्यादा गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतने दिनों में ही उसका रंग गहरा सांवला पड़ गया था। सुनहरी बाल भी गहरे ब्राउन हो गए थे। शाम के बाद जब रात के ठंडे ठंडे साए सहरा में फैल गए तो मादाम ने अपने सफ़र फिर से जारी कर दिया। अगरचे उसे अपनी मंजिल सामने बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, फिर भी उसे उम्मीद थी कि वो किसी न किसी बस्ती में ज़रूर पहुंच जाएगी और फिर वहां से किसी लारी वगैरह में सफ़र करके किसी बड़े शहर में पहुंच जाएगी। सहरा में चलते चलते आधी रात गुजर गई। अचानक मादाम को चांदनी रात में एक जगह दूर सहरा में आग दिखाई दी। उसने सोचा कि ज़रूर यहाँ कोई बस्ती होगी। बस उसने ऊँट की मुहार मोड़ दी। जब वो आग के करीब पहुंची तो क्या देखती है कि 2-3 खैमे लगे हैं जिसमें से रोने की आवाज़ आ रही है। मादाम जल्दी से ऊँट पर से उतरकर खैमे के अंदर गई। कुछ कुछ वीरानी बाहर भी बरस रही थी। अंदर जाकर देखा कि एक बूढ़ी अरब औरत और एक बूढ़ा अरब मर्द परेशान बैठे हैं। औरत रो रही है। मादाम ने जाकर पूछा, आप क्यों रो रही हैं बड़ी अम्मा? औरत इसी तरह रोती रही। मर्द ने एक आह भरकर कहा,
बेटी क्या बताऊं, अभी अभी डाकू यहाँ आए थे, उन्होंने हमारी सारी पूंजी लूट ली और जाते हुए हमारी जवान बेटी को भी अगवा करके साथ ले गए हैं। मादाम ने पूछा, क्या वो 3 डाकू थे? हाँ बेटी, 3 ही थे, बड़े जालिम थे, उनको हम लोगों के बुढ़ापे पर भी रहम ना आया। मादाम को उन जालिम डाकुओं पर सख्त तहशाया कहने लगी, बाबा आप बिल्कुल ना घबराएं, आपकी लड़की अभी आपके पास होगी और आपकी सारी पूंजी भी जैसे डाकू लूट कर ले गए हैं। अरब बूढ़े ने ताजुब से मादाम गार्शिया की तरफ देखकर कहा, बेटी तुम अकेली इन खूनखार डाकुओं का कैसे मुकाबला करोगी? मादाम ने कहा, यह काम तुम मुझ पर छोड़ दो, ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास कोई घोड़ा है? हाँ, एक घोड़ा खेमे के पीछे बंधा है। बूढ़ा उसी वक्त घोड़ा खोलकर ले आया। मादाम ने अपना ऊँट उसी जगह छोड़ा और घोड़े पर सवार होकर उस तरफ चल दी जिधर तीनों डाकू गए थे। काफी दूर सहरा में घोड़ा दौड़ाने के बाद मादाम ने चांदनी रात में दूर एक जगह स्याह धब्बे से देखे। वो समझ गई कि यही वो तीनों डाकू हैं। वो घोड़ा दौड़ाती हुई उन डाकुओं के अकब में पहुंच गई। डाकुओं ने अरब लड़की को घोड़े पर डाल रखा था और आगे बढ़ते चले जा रहे थे। डाकू मादाम को ना देख सके। मादाम ने घोड़े को रोक लिया और अंगूठी रगड़कर नाग को हाजिर करके कहा, मेरी मदद करो। नाग ने कहा, तुम्हारी मदद करूं या उन अरब माँ बाप की जिसकी बेटी को ये डाकू भगा कर ले जा रहे हैं? मादाम बोली, हाँ हाँ, उन लोगों की ही मदद करो, मगर खुदा के लिए कुछ करो। नाग ने कहा, मैं यही कर सकता हूँ कि इन डाकुओं के नीचे से घोड़े निकाल कर गायब कर दूं। इस तरह से तो लड़की घोड़े से गिरकर जख्मी हो जाएगी। नाग ने कहा, तो फिर क्या कर सकता हूँ? मादाम बोली, तुम ऐसा करो कि सबसे पहले तो इन डाकुओं के पिस्तौल और खंजर गायब कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना है। जो हुक्म। इतना कहकर नाग यानी सांप गायब हो गया। उधर तीनों डाकू घोड़ों पर सवार चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें महसूस हुआ कि इनके पिस्तौल और खंजर गायब हैं। उन्होंने घोड़े रोक दिए। मेरा खंजर और पिस्तौल कहाँ गया? एक डाकू ने कहा। दूसरा बोला, मेरे हथियार भी गायब हैं। तीसरे ने कहा, मुझे भी अपना खंजर और पिस्तौल नजर नहीं आता, ये क्या जादूगरी है? अब लड़की ने रोते हुए कहा, मेरे खुदा मेरी मदद करेगा, तुम जालिम हो और खुदा जालिमों को उनके जुल्म की सजा जरूर देता है। खामोश लड़की, नहीं तो अभी गला घोट कर हलाक कर दूंगा, बड़े डाकू ने चीख कर कहा। अब मादाम गार्शिया ने दोबारा नाग को हाजिर किया और कहा, उनके घोड़े गायब कर दो। जो हुक्म। नाग गायब हो गया। डाकू अपने अपने घोड़ों पर बैठे एक जगह रुके हुए थे कि एक हल्का सा झटका सा लगा और वो धड़ाम से रेत पर गिर पड़े। उनके नीचे से उनके घोड़े गायब हो चुके थे। वो बड़े डरे कि ये मामला कैसा है, यहाँ कोई खतरनाक असेब है, यहाँ से भाग चलो, इस लड़की को कंधे पर उठा लो, छोड़ दो मुझे। लड़की चिल्लाने और हाथ पैर मारने लगी। एक डाकू ने जोर से उसकी गर्दन पर मुक्का मारा। लड़की बेहोश हो गई। इस बदबख्त को उठाकर कंधे पर रख लो। उन्होंने लड़की को कंधे पर रखा और सहरा में भागने लगे। उधर मादाम गार्शिया ने नाग की मदद से एक बंदूक हासिल कर ली, उसे गोलियों से भर लिया और घोड़ा दौड़ाती डाकुओं के आगे आकर खड़ी हो गई। डाकुओं ने हैरानी से मादाम को देखा। ये तो वही औरत है। मादाम ने कहा, हाँ मैं वही औरत हूँ और अब तुम्हारी मौत बनकर आई हूँ। उसके साथ ही मादाम ने गोली चलाकर एक डाकू वहीं ढेर कर दिया। इस गरीब लड़की को जमीन पर लिटा दो। दोनों डाकू खौफजदा थे। बेहोश अरब लड़की को उन्होंने जमीन पर लिटा दिया। मादाम ने कहा, मुंह दूसरी तरफ करके खड़े हो जाओ, हमें माफ कर दो, तुम डाकू हो और कातिल हो। अगर तुम्हें जिंदा छोड़ा गया तो खुदा जाने अभी कितने गरीब लोगों को लूटोगे और कत्ल करोगे। एक डाकू ने छलांग लगाकर अचानक मादाम गार्शिया के ऊपर अपना आप गिरा दिया। मादाम घोड़े से गिर पड़ी। बंदूक दूर जा पड़ी। डाकू ने लपक कर बंदूक पकड़ ली और मादाम की तरफ बंदूक तान कर बोला, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, घोड़े को मेरे हवाले कर दो। मादाम ने चुपके से अंगूठी को रगड़ दिया। सांप सामने आ गया। मादाम की यह गलती थी, उसे उस वक्त सांप को हाजिर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि डाकू के हाथ में बंदूक थी और वो गोली चलाकर सांप को हलाक कर सकता था। नाग फौरन समझ गया कि उस औरत ने गलती की है और उसकी अपनी जान खतरे में है। उसने छलांग लगाई और रेत के टीले में छुप गया। डाकू ने सांप को देख लिया था। उसने फायर किया, निशाना खता गया। उसका ख्याल था कि यह कोई सहराई सांप था जो इत्तेफाक से वहां गया और अब गोली की आवाज से डर कर भाग गया होगा, मगर यह सांप नहीं बल्कि नाग था और वो रेत के टीले से खिसकता हुआ डाकुओं के अकब में आ गया था। एक डाकू ने मादाम के हाथ बांध दिए। दूसरे ने बंदूक तान कर कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुमने एक मेरे बेहतरीन साथी को गोली से मार डाला है, मैं तुम्हें भी जहन्नम में पहुंचा कर ही दम लूंगा। डाकू ने फायर कर दिया। खुशकिस्मती से गोली खता गई। सांप बंदूक वाले डाकू के पीछे आ चुका था। जो ही डाकू दूसरा फायर करने लगा, सांप ने उछलकर उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। वो एक सेकंड में उसे डस कर रेत में गायब हो गया। डाकू के हाथ से बंदूक गिर पड़ी और वो रेत पर मुर्दा होकर गिर पड़ा। मादाम के हाथ बंधे थे। दूसरे डाकू ने अपने साथी को गिरते देखा तो वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने बंदूक को जमीन पर से उठाना चाहा, मगर उसकी बदनसीबी के उस जगह सांप उसका इंतजार कर रहा था। मौत उसका इंतजार कर रही थी। सांप ने उसकी कलाई पर डस दिया और यह डाकू भी जहन्नुम में पहुंच गया। इस काम के बाद सांप गायब हो चुका था। मादाम ने अरब लड़की को होश में लाने की कोशिशें शुरू कर दी। जब उसे होश आया तो बोली, तुम कौन हो? मादाम ने कहा, यह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले मेरे हाथ की रस्सियां खोलो। मादाम गार्शिया अरब लड़की को लेकर उसके माँ बाप के पास आ गई। उन्होंने अपनी बच्ची को देखा तो खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी बच्ची से लिपट गए। उनकी पूंजी उन्हें वापस मिल गई। वो मादाम का शुक्रिया अदा करने लगे। मादाम ने कहा, यह मेरा इंसानी फर्ज था जो मैंने अदा किया, अब मुझे इजाजत दें ताकि अपने सफर पर रहूं। अरब बोला, बेटी अभी कुछ देर में दिन निकल आएगा, फिर गर्मी बढ़ जाएगी और तुम सहरा में सफर ना कर सकोगी।
بہتر ہے کہ آج کا دن ہمارے خیمے میں ٹھہرو، جب شام ہوگی تو تم سفر پر چل دینا۔ بات معقول تھی کیونکہ مادام کو تجربہ ہو چکا تھا کہ دن کے وقت صحرا میں سفر کرنا اپنی موت کو آواز دینے کے برابر تھا۔ وہ خیمے میں ٹھہرنے پر رضامند ہو گئی۔ صبح کو مادام کے لیے عرب بوڑھے نے ایک بھیڑ ذبح کی اور اس کا گوشت بھون کر اسے کھلایا۔ عرب لڑکی اور اس کی ماں بھی مادام کی بڑی خاطرداری کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد عرب بوڑھے نے پوچھا، بیٹی تم مجھے یورپ کی کوئی عورت لگتی ہو، سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ مادام نے اپنی ساری نام کہانی انہیں سنا دی اور وہ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ جو عورت ان کے سامنے بیٹھی ہے کوئی فرانسیسی بحری کمانڈر کی بیوی ہے اور جرمنوں کی قید سے بھاگ کر اکیلی صحرا میں سفر کر رہی ہے۔ تم ایک بہادر خاتون ہو مادام، میں تمہاری بہادری سے بڑا متاثر ہوا ہوں، لیکن ڈاکوؤں کا تم نے کس طرح سے مقابلہ کیا؟ مادام نے کہا، بس اتفاق سے میرے ہاتھ ان کی بندوق آ گئی تھی، اس لیے وہ میرے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ عرب نے اسے بتایا، مادام تم جس صحرائی راستے پر سفر کر رہی ہو وہ سیدھا باب مندب کو جاتا ہے۔ یہ شمالی یمن کا ایک قصبہ ہے اور آج کل یہاں جرمنوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ اگر تم وہاں پہنچی تو جرمن تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ مادام نے کہا، تو کیا یہاں سے کوئی دوسرا راستہ مصر کی طرف نہیں جاتا؟ کیونکہ مصر پر جرمنوں کا قبضہ نہیں ہے مادام، یہاں سے مصر بہت دور ہے اور پھر کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم یہاں سے مغرب کی طرف چلنا شروع کر دو تو 2-4 روز کے بعد سفر کرنے کے بعد تم بحر مردار کے کنارے پہنچ جاؤ گی۔ یہاں ایک جلا ہوا پہاڑ دکھائی دے گا۔ اگر کسی طرح سے تم اس پہاڑ کے دوسری طرف پہنچ جاؤ تو وہاں ایلات فام کا ایک قصبہ ہے۔ اس قصبے پر اٹلی کی فوجوں نے قبضہ کیا تھا، مگر سنا ہے کہ اب وہاں سے اٹلی کی فوجوں کو بھگا کر انگریزوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ بس اگر کسی طرح تم وہاں پہنچ جاؤ تو وہاں تمہیں پناہ مل جائے گی اور تمہارا واپس جانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ عرب بوڑھے نے مادام کی پوری رہنمائی کی تھی۔ سارا دن اس نے ان لوگوں کے ساتھ سیر کی۔ شام کو انہوں نے مادام کے اونٹ پر 7 دن کا پانی اور خوراک رکھ دی۔ مادام نے ان کی مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور عرب بوڑھے کے بتائے ہوئے راستے پر صحرا میں اپنا سفر پھر سے شروع کر دیا۔ مادام کا اونٹ ساری رات نئے راستے پر چلتا رہا۔ اس نے کئی چھوٹے بڑے ٹیلے عبور کیے۔ ابھی 3 راتوں کا سفر باقی تھا۔ اس کے بعد اسے بحر مردار کے کنارے پر پہنچنا تھا۔ وہاں سے پہاڑ کی دوسری جانب ایلات نامی قصبے میں جانا تھا۔ مادام سفر کرتی گئی اور کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ تیسرے روز صحرا میں زبردست طوفان آ گیا۔ آندھی چلنے لگی اور ریت کے جھکڑوں نے قیامت برپا کر دی۔ مادام نے کمبل اوڑھ لیا اور اونٹ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ کوئی 4 گھنٹے کے بعد طوفان تھما۔ مادام نے اٹھ کر کمبل جھاڑا، کتنی ریت اس کے اوپر سے گری۔ اونٹ بھی آدھا ریت میں دھس چکا تھا۔ باقی دن مادام نے اسی جگہ ٹیلے کی چھوٹی سی چھاؤں میں گزار دیا۔ ابھی شام ہونے والی تھی اور سورج صحرا میں غروب ہو رہا تھا کہ مادام نے ایک ہوائی جہاز کی آواز سنی۔ اس نے آواز پر کان لگا دیے۔ آواز قریب آ رہی تھی۔ پھر مادام نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا جہاز آسمان پر جھکا جھکا نیچے آ رہا ہے اور اس کی دم سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مادام نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ہوائی جہاز میں سے چھلانگ لگا دی۔ اس کا پیراشوٹ کھل گیا۔ کچھ دیر ہوا میں تیرنے کے بعد وہ صحرا میں کافی فاصلے پر اتر آیا۔ مادام کا دل دھک سے رہ گیا۔ کمبخت، یہ بھی ضرور کوئی جرمن ہوا باز ہوگا، اب اس سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر مادام نے بوریا بستر باندھا، اونٹ پر سوار ہوئی اور اپنا سفر شروع کر دیا۔ شام کا اندھیرا پھیل گیا، پھر رات ہو گئی۔ مادام کا اونٹ ٹھنڈے صحرا میں ایک نپی تلی رفتار سے چلا جا رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے گولی چلا دی۔ گولی مادام کے سر کے اوپر سے ہو کر آگے نکل گئی۔ مادام نے اونٹ روک لیا اور نیچے اتر کر ریت کی اوٹ میں چھپ گئی اور جدھر سے گولی آئی تھی ادھر دیکھنے لگی۔ ذرا فاصلے پر اس نے ایک لمبے ترنگے آدمی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ جب قریب آیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہوا باز ہے جو پیراشوٹ سے اترا تھا۔ مادام نے لمبا سانس بھر کر دل میں کہا، اگر یہ کمبخت بھی یہاں پہنچ گیا ضرور کوئی جرمن یا اطالوی ہے، چلو اس سے بھی چھٹکارا حاصل کر لوں گی۔ وہ انگوٹھی رگڑ کر سانپ کو حاضر کرنے ہی لگی تھی کہ ہوا باز نے قریب آ کر کہا، میں فرانسیسی ہوا باز ہوں، تم کون ہو؟ اس نے مادام کو دیکھ لیا تھا کہ یہ کوئی یورپ کی عورت ہے، عرب عورت نہیں ہے۔ ہوا باز کی زبان سے فرانسیسی کا لفظ سن کر مادام کا سارا فکر دور ہو گیا۔ بڑی خوش ہوئی کہ مدت کے بعد اپنے وطن کا کوئی شخص ملا ہے۔ جلدی سے ریت کے ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئی اور فرانسیسی زبان میں بولی، میں فرانسیسی جنگی جہاز کے کپتان کی بیوی مادام گارشیا ہوں۔ میں جرمنوں کی قید سے فرار کر کے ایلات کی طرف جا رہی ہوں، تم یہاں کیسے پہنچے؟ فرانسیسی ہوا باز نے جب دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بڑی فرانسیسی افسر کی بیوی کھڑی ہے تو اس نے جھک کر اسے سلام کیا اور کہا، مادام، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ ہم نے سنا تھا کہ ہمارا بہترین جنگی جہاز جرمن آبدوز نے غرق کر دیا اور اس کے ساتھ ہی جہاز کا کپتان اور اس کی بیگم بھی ڈوب گئی ہیں۔ مادام نے اداس آواز میں کہا، میرا خاوند مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، خدا کو یہی منظور تھا۔ میں کسی نہ کسی طرح جان بچانے میں کامیاب ہو گئی، بڑی مشکل سے کنارے پر پہنچی، جرمنوں نے گرفتار کر کے قید کر دیا، وہاں سے بھاگی، دوبارہ قید ہوئی، پھر بھاگی اور اب بحر مردار کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ ایلات قصبے پر اٹلی والوں کا قبضہ تو نہیں ہے؟ نہیں مادام، ایلات پر ہم نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ ہماری منزل اس وقت وہی ہو سکتی ہے، ایلات پہنچ کر ہی ہم محفوظ ہوں گے۔ اس سارے صحرا میں جرمنوں کا قبضہ ہے۔ میں ایلات کے ہوائی اڈے سے اڑا تھا کہ راستے میں ایک جرمن لڑاکا جہاز نے مجھے گھیرا۔ لڑائی شروع ہو گئی، میں نے جرمن جہاز کو نشانے میں لے کر تباہ کر دیا۔
मगर जर्मन हवाबाज ने मरते मरते एक गोला मेरे जहाज की दुम पर मार दिया, जिससे मेरे जहाज में भी आग लग गई। मादाम ने कहा, ठीक है, हम अब एलात की तरफ ही चलेंगे। हवाबाज ने पूछा, मादाम क्या आपके पास पानी और खुराक है? मेरे पास तो सिवाय बिस्किटों के एक पैकेट के और कुछ भी नहीं है। मादाम ने कहा, फिक्र न करो, मेरे पास पानी भी है और खुराक भी। यहाँ से एलात कितनी दूर होगा मादाम? मादाम बोली, अरब बद्दू ने मुझे जो कुछ बताया उसका हिसाब दुरुस्त है तो फिर एलात यहाँ से एक रात के सफ़र पर है। अरब बद्दुओं के हिसाब बड़े दुरुस्त होते हैं मादाम, यकीनन एलात यहाँ से एक रात के सफ़र पर ही होगा। मेरा ख्याल है कि हमें आज की रात भी सफ़र करना चाहिए ताकि हम कल रात बहरे मुर्दार के किनारे पहुँच जाएं। बस उन्होंने सामान बांध कर ऊँट पर रखा। दोनों ऊँट पर सवार हो गए और अपना सफ़र शुरू कर दिया। सारी रात उनका सफ़र जारी रहा। सुबह के वक्त वो एक इलाके में आ गए जहाँ ज़मीन सख्त हो गई थी और हवा में समंदर की नमी की बू थी। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि अब बहरे मुर्दार एक रात के सफ़र पर ही है। दिन भर उन्होंने सहरा में आराम किया। शाम हुई तो फिर सफ़र पर चल पड़े। सारी रात सफ़र करते रहे। अगले दिन वो बहरे मुर्दार के किनारे पर पहुंच गए थे। बहरे मुर्दार एक बहुत बड़ा समंदर है, बल्कि एक झील है, लेकिन बिल्कुल समंदर की तरह है क्योंकि इसका किनारा नज़र नहीं आता। इस समंदर में नमक इतना ज़्यादा है कि वो जहर बन गया है और उसमें कोई मछली ज़िंदा नहीं रह सकती। पानी में नमक ज़्यादा होने की वजह से वो भारी हो गया है और अगर कोई इसमें गिर पड़े तो वो डूबता नहीं है बल्कि ऊपर ऊपर तैरता रहता है। चूँकि उस समंदर में कोई मछली नहीं होती इसलिए यहाँ परिंदे भी नज़र नहीं आते। बहरे मुर्दार का सब्ज और मटियाला पानी धूप में शीशे की तरह चमक रहा था। उन्होंने देखा कि उस समंदर के किनारे किनारे मगरिब की तरफ एक स्याह रंग का जला हुआ पहाड़ खड़ा है। हवाबाज ने कहा, एलात का कस्बा इसी पहाड़ की दूसरी जानिब है। मेरा ख्याल है हमें इसी वक्त वहाँ पहुँचना चाहिए। रात का इंतज़ार कौन करे? मादाम ने कहा, गर्मी बड़ी शदीद है और समंदर की तरफ से भी सख्त गर्म हवा आ रही है। बेहतर यही है कि हम यहाँ दिन भर आराम करें और रात को सफ़र करें। आखिर फैसला यही हुआ कि दिन को सफ़र ना किया जाए। सारा दिन वो समंदर के किनारे एक जगह खजूरों के दरख्तों के साए में बैठे रहे। जब धूप डली और ज़रा खुनकी यानी ठंडक हुई तो उन्होंने पहाड़ की तरफ अपना सफ़र शुरू कर दिया। आधी रात को पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। उन्होंने पहाड़ के ऊपर पहुंचकर दूसरी तरफ देखा। रात अंधेरी थी, चांद अभी निकला नहीं था। उन्हें सिवाय एक अंधेरी वादी के और कुछ दिखाई ना दिया। मादाम ने कहा, एलात का कस्बा तो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हवाबाज बोला, हो सकता है इस वादी में हो। जंग की वजह से ब्लैकआउट है। कस्बे की सारी रोशनियाँ बुझी हुई हैं। क्या ख्याल है नीचे उतरा जाए? मेरा तो ख्याल है आप यहाँ आराम करें। मैं नीचे जाकर पता करता हूँ कि वादी में एलात किस जगह पर है, फिर वापस आकर आपको ले जाऊँगा, जैसे तुम्हारी मर्जी। हवाबाज ने मादाम गार्शिया को पहाड़ की चोटी पर छोड़ा और खुद पैदल ही वादी की तरफ उतरने लगा। पहाड़ की उतराई ज़्यादा नहीं थी। हवाबाज वादी में पहुँच गया मगर यहाँ उसे किसी कस्बे का निशान न मिला। वो आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर जाकर उसकी नज़र एक पुराने से किले पर पड़ी। उसने सोचा, हो सकता है इस किले की दूसरी जानिब कस्बा हो। हवाबाज रात के अंधेरे में आगे बढ़ता चला गया। वो किले के दरवाजे पर खड़ा था। ये एक छोटा सा किला था जिसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थी और दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और आधा दरवाज़ा बंद था। अंदर एक अंधेरा रास्ता जा रहा था। हवाबाज ने सोचा कि अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर है कि किले की दूसरी जानिब चला जाए। वो किले की पुरानी दीवार के साथ साथ रवाना हुआ। जब वो किले की दूसरी जानिब पहुंचा तो उसे एलात कस्बे के कच्चे मकान अंधेरे में नजर आए। हवाबाज खुश हो गया कि वो आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। वो खुशी खुशी कस्बे में आ गया। अचानक किसी ने राइफल की नाली उसकी गर्दन पर रख दी। हाथ ऊपर उठा लो। ये अल्फाज टूटी फूटी अंग्रेजी में अदा किए गए थे। हवाबाज समझ गया कि यह अंग्रेज़ या फ्रांसीसी नहीं बल्कि कोई जर्मन या इतालवी सिपाही है। तो क्या इस कस्बे पर फिर से जर्मन या इतालवी काबिज हो गए हैं? ये सोचकर हवाबाज को पसीना आ गया। वो दुश्मन का कैदी नहीं बनना चाहता था। उसने हाथ ऊपर उठा दिए, आगे आगे चलो। और वो सिपाही उसे लेकर किले के दरवाजे पर आ गया, अंदर चलो। असल बात यह थी कि एलात पर अंग्रेज़ों का ही कब्जा था, लेकिन ये सिपाही जो हवाबाज को किले में ले आया था ये एक जर्मन कमांडो था। इसके दूसरे कमांडो साथी किले में छुपे हुए थे। उन्हें ख़ास तौर पर एलात में अंग्रेज़ों के ज़ख़ीरों को तबाह करने के लिए भेजा गया था। उन कमांडोज ने फ्रांसीसी हवाबाज को रस्सियों से बांधकर एक तरफ फेंक दिया और वो आपस में जर्मन ज़ुबान में बातें करने लगे। फ्रांसीसी हवाबाज कुछ जर्मन ज़ुबान जानता था। उनकी बातों से मालूम हुआ कि ये लोग अपने साथी कमांडोज का इंतजार कर रहे हैं। इतने में आसमान पर एक हवाई जहाज़ की गूंज सुनाई दी। जर्मन कमांडोज भागकर बाहर गए। थोड़ी देर बाद वो आए तो उनके साथ 6 कमांडोज और थे। ये कमांडोज पैराशूट के जरिए जर्मन हवाई जहाज़ से कूदे थे। अब उन्होंने एलात में अंग्रेज़ों के गोला बारूद को आग लगाने की स्कीम पर अमल करना शुरू कर दिया। 2 जर्मन कमांडोज उन्होंने फ्रांसीसी हवाबाज के पास रखे और बाकी दस्ती बम और डायनामाइट लेकर कस्बे की तरफ चले गए। उन्होंने रात के अंधेरे में बड़ी चाबुक दस्ती से जाकर कस्बे के अंदर जगह जगह डायनामाइट बिछा दिए और फिर ठीक वक्त पर बटन दबा दिए। एकदम से खौफनाक धमाके शुरू हो गए। कस्बे में आग लग गई। अंग्रेज़ फौजी मशीन गनें लेकर बाहर निकल आए, मगर जर्मन कमांडोज ने दस्ती बम मार मार कर उन्हें भून डाला था। 1 घंटे के अंदर अंदर जर्मन कमांडोज ने कस्बा एलात पर कब्जा कर लिया। तकरीबन सभी अंग्रेज़ फौजियों को हिलाक कर दिया गया।
انہوں نے وائرلیس پر پیچھے اطلاع کر دی کہ دشمن کو ختم کر کے قصبے پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ اس سگنل کے ساتھ ہی 4-5 جرمن ہواباز فضا میں نمودار ہوئے اور انہوں نے چاتا فوج اتار دی۔ ان جہازوں سے بختر بند گاڑیاں اور ٹینک بھی نیچے اتار دیے گئے۔ دیکھتے دیکھتے سارا قصبہ پھر سے جرمنوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس علاقے کے انگریز کمانڈر کو قید میں ڈال دیا گیا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ ہواباز کو اس کی امید نہیں تھی۔ پہاڑ پر بیٹھے بیٹھے یہ ساری جنگ مادام نے دور سے دیکھی۔ بڑی حیران ہوئی کہ جنگ کس کے درمیان ہو رہی ہے اور اب قصبے پر کس کا قبضہ ہے، ہواباز کہاں ہے؟ ان سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پہاڑ سے اترتے ہوئے گھبرا رہی تھی کہ جانے قصبے پر پھر سے جرمنوں نے قبضہ کر لیا ہو۔ وہ فرانسیسی ہواباز ساتھی کا انتظار کرنے لگی۔ ساری رات وہ انتظار کرتی رہی۔ دن نکل آیا، چاروں طرف روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں مادام نے قصبے کے سب سے اونچے مکان پر جو جھنڈا لہراتا دیکھا وہ جرمنوں کا تھا۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اسے یقین تھا کہ فرانسیسی ہواباز جو اب تک اس کے پاس واپس نہیں آیا تھا ضرور گرفتار ہو چکا ہوگا۔ مادام نے سوچا کہ انگوٹھی والے ناگ کو بلا کر اسے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے انگوٹھی رگڑنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا تو وہ دنگ ہو کر رہ گئی۔ انگوٹھی اس کی انگلی سے غائب تھی۔ انگوٹھی کہاں چلی گئی؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پہاڑ پر ادھر ادھر بہت تلاش کیا مگر اسے انگوٹھی نہ ملی۔ انگوٹھی کے گم ہو جانے سے وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے آپ کو مصیبت میں گھرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے ہر مصیبت کا تنہا مقابلہ کرنا ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب کسی بھی مصیبت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پہاڑ پر ہی بیٹھی رہے گی اور فرانسیسی ہواباز کا کچھ دیر تک انتظار کرے گی۔ ادھر فرانسیسی ہواباز کے ساتھ ہی قلعے میں ایلات کے انگریز کمانڈر کو بھی قید میں ڈال دیا گیا، مگر ان دونوں کو الگ الگ قید میں رکھا گیا۔ 2 روز گزر گئے۔ پہاڑ کی چوٹی پر مادام انتظار کرتے کرتے تنگ آ گئی۔ اس نے اونٹ کو پہاڑ کے اوپر ہی باندھا اور خود رات کے اندھیرے میں پہاڑ کے نیچے اتر آئی۔ قلعے کے پاس آ کر اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا کہ دروازے پر ایک جرمن سپاہی پہرا دے رہا ہے۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا مادام کو اپنی ذمہ داری پر کرنا تھا۔ یہاں اس کی مدد کرنے والا اب سانپ نہیں تھا۔ اس کے پاس صرف ایک لمبا خنجر تھا جو ذہن میں بجھا ہوا تھا اور جسے ہواباز اسے اپنی حفاظت کے لیے دے گیا تھا۔ مادام ایک بہادر عورت تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ فرانسیسی ہواباز اس قلعے میں قید ہوگا۔ مادام رات کے اندھیرے میں جھک کر آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ ٹھیک جرمن پہرے دار کے پیچھے پہنچ گئی تو رک کر سانس درست کرنے لگی۔ خنجر اس نے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ جرمن پہرے دار ایک جگہ بیٹھ گیا، شاید وہ تھک گیا تھا۔ اس کی پیٹھ مادام کی طرف تھی۔ مادام نے اب زمین پر رینگنا شروع کر دیا۔ ریت کی وجہ سے اس کے رینگنے کی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ رینگتے رینگتے وہ جرمن سپاہی کے قریب آ گئی۔ اب جرمن سپاہی کو کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس نے جو ہی پلٹ کر دیکھا مادام گارشیا نے ایک شیرنی کی طرح اچھل کر اس کی پشت میں خنجر گھوم دیا۔ خنجر کے گہرے زخم اور زہر نے فوراً اثر کیا اور جرمن پہرے دار کوئی آواز نکالے بغیر گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ مادام نے اس جرمن سپاہی کی وردی پہن کر مشین گن ہاتھ میں لی اور قلعے کے اندر داخل ہو گئی۔ کچھ دور اندر جا کر اس نے دیکھا کہ سیڑھیاں نیچے اتر رہی ہیں۔ وہ نیچے آئی تو ایک جرمن سپاہی اسے آتے ہوئے ملا۔ یہ ایک مدھم سا بلب چل رہا تھا۔ مادام نے لوہے کا ٹوپ ماتھے پر آگے کو کر لیا تھا۔ جرمن نے قریب سے گزرتے ہوئے جرمن زبان میں اسے کہا، پیرا چھوڑ کر یہاں کیا کرنے آ گئے ہو؟ مادام کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے یوں ہی مسکراتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی جرمن میں کہا، ٹھیک ہے۔ سپاہی کو کچھ شک سا پڑ گیا۔ وہ واپس پلٹا اور مادام کے پاس آ کر بولا، کیا بات ہے، کون ہو تم؟ اس سے پہلے کہ جرمن سپاہی پستول نکالتا، مادام نے مشین گن کی باڑ مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ گولیوں کی آواز انگریز کمانڈر ہواباز نے بھی سنی۔ وہ اپنی کوٹلیوں میں قید تھے۔ ہواباز نے اونچی آواز میں کمانڈر سے انگریزی میں کہا، یہ گولیوں کی آواز کہاں سے آئی ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ ہو سکتا ہے، انگریز کمانڈر نے کہا۔ اتنے میں مادام نے آواز دی، فرانسیسی ہواباز تم کہاں ہو؟ ہواباز کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے بلند آواز میں جواب دیا، مادام میں اس طرف ہوں۔ اور پھر اپنے ساتھ والے انگریز قیدی سے کہا، کمانڈر یہ ہماری دوست ہے، اس نے جرمن پہرے داروں کو ہلاک کر دیا ہے، وہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے۔ اتنے میں مادام وہاں آ گئی۔ اس نے گولی مار کر دونوں کوٹھیوں کے تالے توڑ ڈالے۔ ہواباز اور انگریز کمانڈر آزاد ہو گئے۔ مادام نے کہا، جلدی سے پہاڑی پر پہنچو، یہاں سخت پہرا ہے۔ تینوں قلعے میں سے نکل کر پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر انہوں نے سوچا کہ اب کدھر کو چلنا چاہیے۔ انگریز کمانڈر نے کہا، اگر ہم بحر مردار کے ساتھ ساتھ سفر کریں تو وہاں سے ہمیں آگے ایک لمبا سفر طے کرنا ہوگا۔ کیا اس کے آگے ہمیں اپنا کوئی علاقہ مل جائے گا؟ ہاں، ہم بحیرہ احمر کے کنارے پہنچ سکتے ہیں، وہاں سے ہم اپنے آدمی مل جائیں گے۔ بحیرہ احمر کے مغربی کنارے پر ہمارا قبضہ ہے، تو پھر ہمیں اسی وقت یہ سفر شروع کر دینا چاہیے۔ یہ مادام کا خیال تھا۔ ہواباز نے بھی اس خیال کا اظہار کیا، مگر انگریز کمانڈر نے کہا، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ جس سفر کی میں بات کر رہا ہوں وہ بڑا کٹھن سفر ہے، راستہ بڑا تکلیف دہ ہے۔ بحر احمر تک پہنچنے کے لیے ہمیں 1 ہفتہ سفر کرنا ہوگا۔ یہ صحرا کا سفر ہوگا جہاں ہمیں نہ پانی ملے گا نہ کچھ کھانے کو ملے گا، اور ہمارے پاس ایک اونٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 3 گھوڑے یا 3 اونٹ ہونے چاہیے، پھر پانی اور کھانے کا اتنا ذخیرہ ہونا چاہیے کہ 1 ہفتے تک ہمارا ساتھ دے سکے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کے بغیر سفر شروع کر دیا تو بہت جلدی کسی نہ کسی صحرا میں ہماری لاشیں پڑی ہوں گی اور گدھ انہیں کھا رہے ہوں گے۔ بڑی معقول بات تھی۔ ہواباز نے کہا، کچھ بھی ہو پہلے ہمیں یہاں سے تو نکل چلنا چاہیے، کیونکہ یہاں رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جرمنوں کو صبح ہوتے ہی ہمارے فرار ہونے کا علم ہو جائے گا اور انہیں اپنے سپاہیوں کی لاشیں بھی مل جائیں گی۔
وہ ہماری تلاش میں کتوں کو لیکر اس پہاڑی پر ضرور آئیں گے اور ہمیں گرفتار کر لیں گے. پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ مادام نے پوچھا. انگریز کمانڈر بولا, مناسب بات یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں اور کسی نہ کسی طرح بحر مردار کے کنارے پہنچ کر کسی جگہ چھپ جائیں. پھر وہاں سوچیں گے کہ ہمیں آگے سفر کس طریقے سے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہوا باز نے کہا. اس کے بعد انہوں نے اونٹ کو ساتھ لیا, اونٹ پر مادام گارشیا کو سوار کرایا اور یہ تینوں مفرور قیدی پہاڑی سے نیچے دوسری طرف اترنے لگے. اب رات کافی ڈھل چکی تھی. صبح ہوتے ہوتے وہ بحر مردار کے کنارے پہنچ گئے. یہاں کہیں کہیں جنگلی کانٹے دار درختوں اور جھاڑیوں کے جھنڈ تھے. کمانڈر نے کہا, ہمیں اس جگہ کہیں مورچہ کھود کر مشین گن لے کر بیٹھ جانا ہوگا. ہوا باز نے کہا, کمانڈر صاحب, اگر جرمن ہمیں تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ گئے تو ہماری مشین گن کب تک ہمارا ساتھ دے گی؟ جرمن ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے. پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ مادام نے پوچھا. ہوا باز نے کہا, میرا تو خیال ہے کہ ہمیں چلتے رہنا چاہیے. آخر انہوں نے یہی فیصلہ کیا اور آگے چل دیے. جو وہ آگے جا رہے تھے, بحر مردار یعنی مردہ سمندر کی طرف سے آنے والی ہوا گرم ہوتی جا رہی تھی. دھوپ بھی خوب تیز پڑنے لگی تھی. صرف مادام اونٹ پر سوار تھی. دونوں ساتھی سخت ریتلی زمین پر پیدل چل رہے تھے. دوپہر تک وہ کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے سفر کرتے رہے. دوپہر کے بعد گرمی اور تپش نے انہیں نڈھال کر دیا اور وہ رک گئے. یہاں کھجوروں کا ایک پرانا جھنڈ تھا. وہ اس کے سائے میں بیٹھ گئے. پیاس نے برا حال کر دیا تھا. اونٹ بھی پیاس سے بلبلانے لگا. پھر اچانک اونٹ نے ایک طرف گردن اٹھا کر سونگنا شروع کر دیا. کمانڈر نے کہا, اونٹ کو کھلا چھوڑ دو. صحرا میں اونٹ پانی کی بو سونگ لیتا ہے, ضرور اس کو پانی کی بو آ جاتی ہے. اسی وقت اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا گیا. 10-12 قدم چلنے کے بعد اونٹ نے ایک جگہ ریت میں منہ مارنا شروع کر دیا. کمانڈر نے کہا, ضرور یہاں پر پانی موجود ہے. انہوں نے زمین کھودنی شروع کر دی. ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ 10-12 فٹ ریت کھودنے کے بعد پانی نکل آیا تھا. یہ چھپا ہوا ٹھنڈے میٹھے تازے پانی کا چشمہ تھا. انہوں نے خود بھی جی بھر کر پیا اور اونٹ کو بھی پلایا. جھنڈ میں آ کر انہوں نے کھجوریں کھائیں. پیٹ بھرا تو اب سوچنے سمجھنے کی طاقت بھی آ گئی. انہیں تعجب تھا کہ جرمن سپاہی ان کے پیچھے نہیں آئے تھے. شاید وہ انہیں تلاش کرتے ہوئے پہاڑ کی دوسری سمت نکل گئے تھے. دوپہر تک ان لوگوں نے اسی جگہ آرام کیا. چشمے پر سے انہوں نے پانی کی چھاگل بھر لی, کھجوریں توڑ کر اس کی گٹھلی بنا کر اونٹ پر رکھ لی اور شام ہوتے ہی دوبارہ سفر شروع کر دیا. رات کو وہ بڑے سکون سے سفر کرتے رہے. کسی وقت کمانڈر اونٹ پر سوار ہو جاتا اور کسی وقت ہوا باز سوار ہو کر اپنی تھکن دور کر لیتا. اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ بحیرہ احمر تک پہنچ گئے. یہاں انہیں دور سے ایک جہاز سمندر کے کنارے کھڑا دکھائی دیا. اس وقت تھکن سے وہ چور ہو چکے تھے. کم پانی اور کم خوراک نے انہیں بے حد کمزور کر دیا تھا. کمانڈر اور ہوا باز کے پاؤں چل چل کر زخمی ہو گئے تھے. وہ ایک جگہ رک گئے اور غور کرنے لگے کہ یہ جہاز کس کا ہو سکتا ہے. کمانڈر نے کہا, اس علاقے میں ضرور انگریزی فوج کا قبضہ ہے اور یہ جہاز سوائے انگریزی جہاز کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. فرانسیسی ہوا باز نے کہا, آپ لوگ یہاں انتظار کریں, میں جا کر معلوم کرتا ہوں کہ یہ جہاز کس کا ہے. ہوا باز نے ساحل سمندر کی طرف چلنا شروع کر دیا. رات ڈھل رہی تھی. آسمان پر ہلکی ہلکی صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی. جو ہوا باز سمندر کے قریب ہو رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے جہاز دور ہٹتا جا رہا ہے. سمندر کے کنارے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ جس جہاز کا پتہ کرنے وہ یہاں آیا تھا وہ کنارے سے کافی دور جا چکا تھا. اندھیرے میں وہ یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اس جہاز پر کس کا جھنڈا تھا. جہاز سمندر میں آگے نکل گیا تھا. کنارہ جہاز کے جانے کے بعد خالی اور ویران ہو گیا تھا. ہوا باز نے واپس جا کر کمانڈر اور مادام کو بتایا کہ جہاز وہاں سے جا چکا ہے. جہاز کو جاتے اور سمندر میں غائب ہوتے انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا. کمانڈر نے پوچھا, کنارے پر کوئی فوجی بیرک یا بندرگاہ نہیں ملے؟ بالکل نہیں. تو پھر یہ جہاز یہاں کس لیے آ کر کھڑا ہو گیا تھا؟ میرا خیال ہے شاید کسی خاص مقصد کے ساتھ وہ یہاں آیا تھا اور وہ مقصد پورا کرنے کے بعد اب واپس چلا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جہاز کس ملک کا تھا؟ مادام نے کہا. کمانڈر بولا, سانپ کی لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہاں چل کر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ علاقہ کس ملک کے قبضے میں ہے. ہاں چلو وہاں چلتے ہیں. سمندر کے کنارے پر کچھ بھی نہیں تھا. دور ایک کوٹلی سی بنی ہوئی تھی. ہوا باز نے کہا, یہ کوئی دفتر معلوم ہوتا ہے. دن کی روشنی اب چاروں طرف پھیل چکی تھی. انہوں نے غور کر کے دیکھا کوٹلی پر کوئی جھنڈا نہیں لہرا رہا تھا. وہ کوٹلی کے پاس آ گئے. کوٹلی کا دروازہ بند تھا. مادام نے ہوا باز کو اشارہ کیا. ہوا باز نے مشین گن اپنے ہاتھ میں تھامی اور دروازے پر زور سے پاؤں مار کر اسے دھڑاک سے کھول دیا. دروازہ کھلا تو انہوں نے دیکھا کہ اندر کوئی بھی نہیں. کوٹلی خالی پڑی ہے. صرف کونے میں مٹی کی ایک سراہی رکھی ہوئی تھی. سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ سراہی میں سے پانی نکال کر پیا. پانی پی کر ان کی جان میں جان آئی. اب غور کرنے لگے کہ یہاں کوئی نہیں رہتا تو یہ پانی کی سراہی کس نے رکھی ہے. پانی کی سراہی اس بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ یہاں کوئی ضرور رہتا ہے. پانی تازہ تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے اسے ایک دن پہلے بھرا ہے. یہ پانی کہاں سے آ گیا؟ ضرور یہاں قریب ہی کوئی تازہ پانی کا چشمہ ہے. انگریز کوٹلی میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا. یہاں فضا کچھ ٹھنڈی تھی. ہوا باز بھی قریب ہی بیٹھ گیا. مادام گارشیا نے اونٹ سامنے کھڑا کر دیا. کمانڈر بولا, ہمیں یہاں اس طرح جھمگٹا کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے. ہو سکتا ہے دشمن یہاں کہیں چھپا ہو. اگر اس نے اچانک فائرنگ شروع کر دی تو ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچ سکے گا. مادام گارشیا نے کہا, میرا خیال ہے ہمیں یہاں سے دور ہو کر دشمن کا انتظار کرنا چاہیے. ہوا باز بولا, ہو سکتا ہے یہاں جو شخص رہتا ہے وہ دشمن نہ ہو بلکہ دوست ہو. یہ تو تمہارا خیال ہے نا. ہمیں برے سے برے حالات کے لیے تیار رہنا چاہیے. ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک ہلکی سی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی. یہ آواز سن رہے ہو تم لوگ؟
سب سے پہلے یہ آواز کمانڈر نے سنی۔ اس نے دوسروں سے کہا۔ اب سب نے کان کھڑے کر لیے اور آواز سننے کی کوشش کرنے لگے۔ آواز بڑی ہلکی ہلکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہے۔ انہوں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ آواز کوٹلی کے اندر سے آ رہی ہے۔ آواز اس کوٹلی سے آ رہی ہے، لیکن کوٹلی تو خالی ہے۔ ضرور یہاں کوئی تہہ خانہ ہے، انگریز کمانڈر نے کہا۔ اسے تلاش کرنا چاہیے۔ آواز کسی مرد کی تھی۔ وہ جلدی سے کوٹلی کے آ کر دیواروں کو ٹٹولنے لگا۔ اچانک ہواباز کا پاؤں زمین میں دھنس گیا۔ ضرور اس جگہ تہہ خانہ ہے۔ انہوں نے اس جگہ فرش پر جھک کر سنا۔ آواز اس جگہ سے آ رہی تھی۔ اب آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ کسی مرد کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، مجھے باہر نکالو، مجھے اس کنویں سے باہر نکالو۔ یہ لفظ انگریزی، عربی اور فرانسیسی زبان میں ادا ہو رہے تھے۔ کمانڈر نے کہا، یہ کوئی بڑا چالاک جاسوس معلوم ہوتا ہے، بیک وقت 3 زبانیں جانتا ہے۔ ہواباز نے کہا، جو کوئی بھی ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، شاید وہ ہمارے کام آ سکے۔ مادام نے کہا، تم لوگ تہہ خانہ تلاش کرو، میں مشین گن لیے تیار رہتی ہوں۔ اگر اس نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو اسے گولی سے اڑا دیا جائے گا۔ اب انہوں نے مل کر زمین کی ریت اور گھاس پھوس پر لٹایا تو نیچے سے ایک لکڑی کا ڈھکنا برآمد ہوا۔ لکڑی کا ڈھکنا اٹھایا گیا تو اس کے نیچے ایک اندھا کنواں تھا۔ یہ لوگ ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ اب آواز صاف سنائی دے رہی تھی، مجھے اندر سے نکالو۔ کمانڈر نے جھک کر اندھیرے میں کہا، تم کون ہو؟ تمہیں یہاں کس نے بند کیا ہے؟ یہ انگریزی زبان میں اس نے کہا۔ نیچے سے آواز آئی، میں ایک انسان ہوں۔ یہ شخص جس نے مجھے یہاں قید کیا ہے غلاموں کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ نوجوان انسانوں کو پکڑ کر دوسرے شہروں میں جا کر فروخت کر دیتا ہے۔ کمانڈر نے پوچھا، کیا تم کسی ملک کے جاسوس ہو؟ کنویں سے آواز آئی، ہرگز نہیں۔ پھر تم اتنی زبانیں کیسے جانتے ہو؟ کنویں سے آواز آئی، میں مصر کے ایک پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میں کئی زبانیں پڑھ چکا ہوں، مجھے زبانیں پڑھنے کا شوق ہے۔ ایک روز گھر سے باہر صحرا میں سیر کر رہا تھا کہ ایک آدمی مجھے بے ہوش کر کے لے گیا اور فروخت کر ڈالا۔ وہاں سے بھاگا تو اس شخص نے مجھے دوبارہ پکڑ کر اس کنویں میں بے ہوش کر کے قید کر دیا۔ ہواباز نے کہا، میرا خیال ہے یہ کوئی مظلوم نوجوان ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مادام بولی، ہواباز کا خیال درست ہے کمانڈر، ہمیں اس نوجوان کو قید سے رہائی دلانی چاہیے۔ انگریز کمانڈر اس بات کے حق میں نہیں تھا۔ کہنے لگا، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ہم کسی اور مصیبت میں نہ پھنس جائیں، یہ نوجوان ہمارے لیے کسی نئی مصیبت کا باعث نہ بن جائے۔ ہواباز نے کہا، یہ تمہارا وہم ہے کمانڈر، ہمیں اس کو کنویں سے نکالنا چاہیے۔ ہواباز نے کنویں میں منہ لے جا کر کہا، فکر نہ کرو، ہم تمہیں باہر نکال رہے ہیں، مگر تمہارا نام کیا ہے؟ کنویں کے اندر سے آواز آئی، امبر، میرا نام امبر ہے۔ ہاں، یہ ہمارے ناول کا ہیرو امبر تھا جو مصر کے صحرا میں ایک ڈیم پر خرکاروں کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دی گئی تھی اور اس سے بیگار لی جاتی تھی۔ آپ اس کا حال سن چکے ہیں۔ امبر وہاں اس لیے رک گیا تھا کہ شاید مصر کے صحرا میں اس کی ملاقات ماریا یا ناگ سے ہو جائے۔ جب کئی روز گزر گئے اور ناگ یا ماریا اسے نہ مل سکی تو امبر نے وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ایک رات اس نے بڑے آرام سے پاؤں کی زنجیر توڑ ڈالی اور اپنے پہرے دار سے کہا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ پہرے دار ہنسا کہ یہ کیسا احمق قیدی ہے جو اپنے منہ سے کہہ کر فرار ہوا ہے۔ وہ اس بات پر حیران ضرور ہوا کہ امبر نے اتنی موٹی اور مضبوط زنجیر کیسے توڑ ڈالی تھی۔ اس نے بندوق تان کر کہا، اگر تم نے ایک قدم بھی اٹھایا تو گولی مار دوں گا۔ اس کو کیا خبر تھی کہ امبر پر کوئی چیز اگر اثر کرتی ہے تو وہ صرف بے ہوش کر دینے والی گیس ہے۔ گیس کے سامنے امبر بے بس ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، یا اسے اگر کسی اندھے کنویں میں پھینک دیا جاتا تو باہر نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ پہرے دار کی بندوق کو اس نے ایک ہاتھ سے پرے کر دیا اور کہا، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، اس لیے میرے معاملے میں دخل نہ دو، پرے ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ اور مجھے جانے دو، میں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب تمہارا آقا اگر اپنی ساری فوج کو بھی لے آئے تو مجھے نہیں روک سکتا۔ پہرے دار نے بندوق کی نالی امبر کی چھاتی کے ساتھ لگا دی۔ خبردار، ایک قدم آگے مت بڑھانا۔ امبر بولا، معلوم ہوتا ہے تم باز نہیں آؤ گے، تمہاری موت آ گئی ہے، لیکن میں اب بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ امبر نے بندوق کی نالی ہاتھ سے پرے ہٹا دی اور ایک طرف کو چل پڑا۔ پہرے دار نے پیچھے سے گولی چلا دی۔ گولی امبر کی پیٹھ پر لگی مگر وہ چلتا چلا گیا۔ پہرے دار نے بندوق میں جتنی گولیاں تھیں ساری کی ساری امبر پر چلا دیں، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ صحرا کی ریت میں خاموشی سے چلتا رہا۔ اب تو پہرے دار کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بڑا کمال کا انسان ہے۔ بھاگ کر اس کے آگے پہنچا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور آپ تو کوئی بڑے کمال کے درویش ہیں، میری خطا معاف کر دیں، لیکن آپ اسی طرح چلے گئے تو اس خرکار کیمپ کا مالک میرے بال بچوں کو بڑی بے دردی سے ذبح کر دے گا۔ امبر رک گیا، پہرے دار کی طرف دیکھ کر مسکرایا، اچھا اگر یہ بات ہے تو فکر نہ کرو، پہلے میں تمہارے ظالم آقا کی خبر لیتا ہوں، تم مجھے پکڑ کر اس کے پاس لے چلو۔ چنانچہ پہرے دار نے ایسا ہی کیا۔ اس نے امبر کو پکڑ لیا اور لے کر مالک کے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ گولی کی آواز سن کر کیمپ کا مالک اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے پہرے دار کو دیکھا تو چیخ کر بولا، اس کو کہاں سے پکڑ کر لا رہے ہو؟ پہرے دار نے کہا، حضور یہ بھاگ رہا تھا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ مالک کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ہنٹر لے کر امبر کو مارنا شروع کر دیا، لیکن بھلا امبر پر اس کا کیا اثر ہوتا؟ ہاں، امبر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دوسرے سارے غلاموں کو آزاد کر دے گا۔ باقی سارے غلام بھی وہاں دور کھڑے یہ افسوسناک منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے پاؤں میں زنجیریں تھیں اور چہرے پر بھوک اور بیماری سے زرد پڑ چکے تھے۔ انہیں اپنے ساتھی پر ظلم ہوتے دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ مالک نے گرج کر کہا، کمینے تمہاری یہ جرت کہ زنجیر توڑ کر بھاگنے کی کوشش کرو، تمہیں معلوم نہیں کہ میرا نام جابر ہے، میں زمین کے اندر سے بھی اپنے غلاموں کو ڈھونڈ کر نکال لاتا ہوں۔
अंबर ने आगे बढ़कर हंटर जाबिर के हाथ से पकड़कर खींचा। अंबर की गिरफ्त में इतनी ताकत थी कि जाबिर ऐसा 6 फुट का देव भी नीचे गिर पड़ा। अंबर ने उसे हंटरों से मारना शुरू कर दिया। अंबर के 2 हंटरों ने ही जाबिर की खाल उधेड़ दी और खून निकल आया। ये हाल देखकर सारे नौकर उस पर टूट पड़े, मगर उनके लिए अंबर का एक हाथ ही काफी था। उसने जिसकी गर्दन पर हाथ मारा उसकी गर्दन टूटकर ढलक गई और वो ऐसा गिरा कि फिर न उठ सका। जाबिर ने धारते हुए कहा, गोलियां बरसाओ। जाबिर ने भी पिस्तौल निकालकर अंबर पर गोली चला दी। दूसरे नौकर भी बंदूक से अंबर पर फायरिंग करने लगे, मगर अंबर बड़े सुकून के साथ अपनी जगह पर खड़ा रहा। गोलियां उसके सीने, मुंह, सर और गर्दन से टकराकर नीचे रेत पर गिरती रहीं। सारे लोग शशदर होकर रह गए। अंबर ने झुककर एक टांग जाबिर की रान पर रखी और दूसरी टांग उसकी छाती पर, और फिर उसके हाथ से पिस्तौल छीनकर कहा, तुमने बेशुमार नौजवान अगवा करके यहाँ कैद किए, उन पर जुल्म किया, उन्हें भूखा प्यासा रखा। जब वो कमजोर हो गए तो तुमने उन्हें गोलियां मारकर हला कर दिया। तुम मेरे साथ भी यही सलूक कर रहे हो, लेकिन तुम मेरा कुछ ना बिगाड़ सकोगे। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें जिंदा छोड़ना इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म होगा। इतना कहकर अंबर ने उसकी छाती से पांव उठा लिया और फिर उस पर पिस्तौल की सारी गोलियां चला डाली। जाबिर तड़प कर ठंडा हो गया। दूसरे लोग उस पर टूट पड़े, मगर अंबर ने उन सबको एक एक करके खत्म कर दिया। अब उसने तमाम नौजवानों को आज़ाद कर दिया जिन्हें जाबिर ने अगवा करके वहां जबरदस्ती बेगार पर लगा रखा था। उनकी जंजीरें तोड़ दी गईं। उन्हें जाबिर के खास बावर्ची खाने में ले जाकर खूब अच्छी तरह से खिलाया पिलाया गया। फिर उन्हें ऊँटों पर सवार करवाकर आज़ाद कर दिया गया। खुद अंबर ने भी एक ऊँट लिया, पहरेदार से गले मिला और शहर काहिरा की तरफ रवाना हो गया। ये अंबर का कभी अपना वतन हुआ करता था। वो इसी सरजमीन की फिजाओं में पैदा हुआ था, लेकिन अब हालात बड़े बदल गए थे। सिवाय अहराम मिस्र के वहाँ पुराने ज़माने की कोई भी चीज़ बाकी नहीं थी, और अहराम मिस्र को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया गया था। उन दिनों सबसे बड़े फिरौन तुतनख आमून के मकबरे की तलाश जारी थी। गोया डाकू अब उस नेक दिल बादशाह के मकबरे को भी लूटने की तैयारियां कर रहे थे। अंबर को अब सहरा के पुराने रास्ते भी याद नहीं रहे थे। उसने सहराई रास्ते पर सफ़र तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसे अच्छी तरह यकीन नहीं था कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो सीधा काहिरा को ही जाता है। उसे ये भी मालूम नहीं था कि जाबिर का एक छोटा भाई उस अंधाधुंध फायरिंग से बच गया था और अंबर से बदला लेने के लिए उसके पीछे लग चुका था। कुछ फासले पर वो भी एक घोड़े पर सवार अंबर के पीछे पीछे चला रहा था। उस शख्स का नाम जालूत था। यह भी अपने वक्त का बड़ा जालिम शख्स था और बेगार कैंप में कई लड़कों को हलाक कर चुका था। उसे इतना मालूम हो गया था कि यह शख्स अंबर अगर काबू में आ सकता है तो इस सूरत में कि इसे किसी तरीके से बेहोश कर दिया जाए। चुनाचे जालूत ने क्लोरोफार्म की एक पूरी शीशी थैले में रख ली थी और अंबर का ताकुब शुरू कर दिया था। अंबर सहरा में जा रहा था कि रास्ते में रात हो गई। अब अंबर को रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि किसी जगह रात को आराम करना चाहिए, उसके बाद सुबह की रोशनी में सफ़र शुरू किया जाए। ये सोचकर वो एक जगह खजूर के दरख्त के साथ ऊँट को बांधकर खुद भी लेट गया। कुछ देर वो पहलू बदलता और मारिया और नाक के बारे में सोचता रहा। फिर उसे नींद आ गई। जालूत करीब ही छुपा उस घड़ी का इंतजार कर रहा था। जो ही उसने देखा कि उसका शिकार सो गया है, वो दबे पांव आगे बढ़ा। करीब जाकर वो रेत पर लेट गया और सांप की तरह रेंगता हुआ अंबर की तरफ खिसकने लगा। उसे मालूम था कि शिकार बेहद होशियार है। अगर एक बार उसकी आंख खुल गई तो वो जालूत को जिंदा नहीं छोड़ेगा। करीब आकर उसने थैले में से क्लोरोफार्म की शीशी निकाली। एक रुमाल को उस दवाई से खूब अच्छी तरह से तर किया। थैला और क्लोरोफार्म की शीशी उस जगह रेत में रखी और रेंगता हुआ अंबर के सिराने की तरफ आ गया। अंबर सचमुच सो रहा था। जालूत के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका था। उसने बड़ी तेजी के साथ क्लोरोफार्म में भीगा हुआ रुमाल अंबर की नाक पर रखकर हाथ से दबा दिया। उसका एक ही सांस काफी था। अंबर ने एक ही सांस लिया और इतना ज्यादा क्लोरोफार्म उसके अंदर चला गया जो उसे 24 घंटे तक बेहोश रखने के लिए काफी था। अंबर बेहोश हो चुका था। जालूत ने जल्दी से अंबर को घसीट कर ऊँट पर डाला। खुद घोड़े पर सवार हो गया। क्लोरोफार्म की शीशी और थैला उसने अपने साथ ले लिया था। उसने यमन की तरफ सफर शुरू कर दिया। जालूत यमन में मुर्दा समंदर के पास ले जाकर अंबर को एक यहूदी बर्दा फरोश के पास बड़े महंगे दामों फरोख्त करना चाहता था। उसे यकीन था कि ऐसे ताकतवर इंसान की यहूदी बहुत ज्यादा कीमत देगा। रास्ते में जब वो देखता कि बेहोशी की दवाई का असर कम हो रहा है तो जालूत अंबर को फिर से दवाई सुंघाकर दोबारा बेहोश कर देता। यूं उसे लेकर मंजिलों पर मंजिलें तय करता मुर्दा समंदर के पास आ गया। यहाँ उसको अलग कोठली के बारे में इल्म था, जहाँ उसका भाई जाबिर गुलाम खरीद कर उन्हें कोठली के अंदर बने हुए कुएं में रखा करता था ताकि पुलिस को पता न चल सके। जालूत ने भी मुर्दा समंदर के किनारे अंबर को लाकर कोठली के कुएं में रस्सी से लटका कर अंदर फेंक दिया और उसका ऊपर से मुंह बंद करके खुद यहूदी के मकान की तरफ रवाना हो गया, जो वहां से 10 कोस के फासले पर था। ये थी अंबर की कहानी। अंग्रेज कमांडर हवाबाज और मादाम गार्शिया ने मिलकर अंबर को कुएं में से बाहर खींच लिया। उन्होंने अंबर को देखा तो मालूम हुआ कि खुश अकल नौजवान है जिसका लिबास फटा हुआ है, बाल बिखरे हैं, मगर चेहरे पर अभी तक शराफत की चमक है, आंखों में हया और शर्म है। हवाबाज और मादाम उससे मुतासिर हुए, मगर अंग्रेज कमांडर को अभी तक अंबर पर शक था। उसने पिस्तौल निकालकर कहा, सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो तुम्हें गोली मारकर इसी अंधे कुएं में फेंक दिया जाएगा।
अंबर ने सोचा कि यह अंग्रेज़ बड़ा अहमक है। उसने कहा, मिस्टर, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिस्तौल की गोली मेरे लिए बेकार है, और दूसरा ये कि मैं किसी मुल्क का भी जासूस नहीं हूँ। बल्कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। कमांडर ने पिस्तौल आगे कर दिया। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। अंबर मुस्कुराया। मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि मेरा नाम अंबर है। मुझे एक शख्स जाबिर ने कैद करके बेकार कैंप में डाल रखा था। वहाँ से भागकर मैं निकला तो उसके भाई ने मुझे बेहोश करके बेबस कर दिया और इस कुएं में लाकर डाल दिया। मेरा ख्याल है कि वो कहीं मेरा सौदा करने गया हुआ है और ज़रूर इसी जगह वापस आएगा। बस ये है मेरी कहानी। कमांडर ने कहा, और तुम ये क्या कह रहे थे कि गोली तुम्हारे लिए बेकार है? क्या तुम जादूगर हो? अंबर ने कहा, तुम यही समझ लो कि मैं जादूगर हूँ, क्योंकि जब तुमने मेरी करामत देखी तो फिर भी तुम उसे जादू के नाम से याद करोगे। अब पिस्तौल पर हटाओ और ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। अंग्रेज़ कमांडर ने पिस्तौल की नाली अंबर के सीने से लगाकर कहा, जब तक तुम अपने बारे में सच सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। इस पर मादाम गार्शिया ने कहा, कमांडर, ये वक्त इन बातों का नहीं है। हो सकता है ये शख्स हमारी कुछ मदद कर सके। हवाबाज ने कहा, हाँ कमांडर, तुम बराए मेहरबानी अपना पिस्तौल जेब में रख लो। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि दूर से एक घोड़ा उनकी तरफ आता नजर आया। अंबर ने कहा, जालूत आ रहा है, तुम लोग यहीं कहीं छुप जाओ और तमाशा देखो। घुड़सवार करीब आ रहा था। हवाबाज और कमांडर और मादाम एक तरफ होकर दरख्तों के पीछे छुप गए। अंबर भी कोठली से बाहर आकर एक तरफ छुपकर खड़ा हो गया। जालूत घोड़े से उतरा। कोठली के बाहर एक ऊंट देखकर बड़ा हैरान हुआ कि ये कौन यहाँ आ गया है। लपक कर अंदर गया तो कोठली का तहखाना खाली था। उसका ढकना दूर पड़ा था। समझ गया कि शिकार निकल चुका है। कोठली से बाहर आकर पिस्तौल निकालकर चीखा, तुम मुझसे बचकर ना जा सकोगे अंबर। तुमने मेरे भाई और उसके साथियों को हलाक किया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंबर दरख्त के पीछे से निकलकर एकदम सामने आ गया। वो खाली हाथ था। कमांडर, हवाबाज और मादाम दम बखुद होकर रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये शख्स जरूर कोई पागल है जो निहत्था होकर पिस्तौल के सामने चला गया है। अंबर ने कहा, जालूत, तुम्हारा भाई कातिल था। उसने कई लड़कों का खून किया था। उसकी यही सजा थी। तुम्हारे हाथ भी बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। तुम्हारा भी अंजाम यही होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अंबर ने जालूत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हवाबाज, कमांडर और मादाम हैरान होकर अंबर को तकने लगे कि ख्वाम मौत के मुंह में जा रहा है। मादाम ने कमांडर से कहा, इस शख्स पर गोली चला दो। ये आवाज़ अंबर ने भी सुन ली। उसने पीछे मुड़कर कहा, नहीं नहीं, इस पर गोली चलाने का तुम लोगों को कोई हक नहीं। ये मेरा शिकार है, इसको मैं ख़त्म करूंगा। जालूत ने अंबर पर ऊपर तले 3 फायर कर दिए। मादाम के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि तीनों की तीनों गोलियां अंबर के सीने पर आकर लगी थी। हवाबाज ने कमांडर के हाथ से पिस्तौल छीनकर जालूत पर गोली चला दी। गोली जालूत के करीब से होकर गुजर गई। उस पर अंबर ने पलटकर गुस्से से कहा, मैंने कहा ना कि इसको मैं हलाक करूंगा। ये मेरा शिकार है। फायरिंग बंद रखो, मुझे तुम्हारी गोलियों की ज़रूरत नहीं है। अब मादाम, कमांडर और हवाबाज दम बखुद थे कि अंबर पर गोलियों ने कोई असर नहीं किया था। कमांडर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? यकीनन इस शख्स को कोई गोली नहीं लगी। मादाम ने कहा, मैंने खुद देखा था, गोली इसके सीने में लगी थी। हवाबाज बोला, हाँ मैंने भी देखा था। तीनों की तीनों गोलियां उसके सीने पर आकर लगी थी, मगर ना खून निकला ना उस पर कोई असर हुआ। ज़रूर ये कोई जादूगर है। अंबर जालूत की तरफ बढ़ रहा था। उसने पिस्तौल की बाकी गोलियां भी अंबर पर फायर कर दी, फिर पिस्तौल फेंक दिया। अब हवाबाज, मादाम और कमांडर भी दरख्तों के पीछे से निकलकर सामने आ गए। अंबर जालूत को धक्का देकर कोठली के अंदर ले गया। फिर उसने उसे दोनों हाथों से उठाकर कोठली के कुएं में गिरा दिया। अब तुम भी इस वक्त तक यहाँ पड़े सड़ते रहोगे जब तक कोई राहगीर तुम्हारी आवाज़ सुनकर यहाँ नहीं आ जाता। और उसके साथ ही अंबर ने कुएं का मुंह बंद कर दिया। अंबर कोठली से बाहर आ गया। उसने कमांडर की तरफ देखकर कहा, बताओ अब तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में? अंग्रेज़ कमांडर ने मुंह बनाकर कहा, मुझे तुम कोई जादूगर लगते हो। तुम्हारे पास कोई ऐसा जादू है जिसकी वजह से तुम पर गोली असर नहीं करती? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, अंग्रेज़ शक परस्त कौम है, लेकिन याद रखो तुम जिंदगी में कोई ऐसा जादूगर नहीं देखोगे जिस पर पिस्तौल से निकली हुई गोली असर न करे। बहरहाल अंबर ने मादाम की तरफ रुख करके कहा, आप लोग मुझे अपने बारे में बताएं कि आप यहाँ किस तरह आ गए। माफ़ करना, मुझे तुम लोग किसी जंगली कैंप से भागे हुए कैदी लगते हो। मादाम ने कहा, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, हम जंगली कैंप से भागे हुए कैदी हैं। और फिर मादाम गार्शिया ने शुरू से लेकर आखिर तक अंबर को अपनी सारी सरगुज़श्त सुना डाली। अंबर बड़े गौर से सुनता रहा। इस दौरान मादाम ने एक गलती की कि अंबर को नाग वाली अंगूठी के बारे में कुछ न बताया। असल में वो अंगूठी का राज किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसे यकीन था कि मौका मिलते ही वो खुद सहरा में जाकर अंगूठी तलाश कर लेगी। अंबर ने सारी कहानी सुनकर कहा, बहिरा अहमर पर अभी किसी मुल्क का कब्जा नहीं हुआ। हाँ, सुना है कि यहाँ कभी कभी किसी न किसी मुल्क की आबदोज निकलकर सहरा में अपने कमांडोज उतारा करती है। कमांडर ने पूछा, उस सहरा में कमांडोज उतारने की क्या ज़रूरत है भला? अंबर ने कहा, सुना है कि यहाँ से कुछ फासले पर एक कान है जिसमें से यूरेनियम निकलता है। हर मुल्क की कोशिश है कि वहाँ से यूरेनियम निकाल कर ले जाए।
कहते हैं जर्मन लोग कोई ज़बरदस्त बम या रॉकेट बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें यूरेनियम की ज़रूरत है। उधर ऐसा ही रॉकेट या बम अमेरिका भी बना रहा है। यही वजह है कि हर मुल्क की आबदोज अपने कमांडोज यहाँ उतारने की कोशिश करती है। हवाबाज ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने मुल्क की आबदोज का यहाँ रहकर इंतज़ार करना होगा, सिवाय उसके और कोई इलाज भी नहीं है। मादाम ने कहा। अमर ने कहा, मादाम ठीक कह रही है, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ से पैदल या घोड़ों या ऊँटों पर भी जाएं तो सहरा अबूर नहीं कर सकते। ये बड़ा दुश्वार गुजार सहरा है। आज तक किसी ने इस सहरा को अबूर नहीं किया। बेहतर यही है कि यहाँ रहकर अपने मुल्क की आबदोज का इंतज़ार करें। हवाबाज ने कहा, खुदा जाने आबदोज कब आए और फिर क्या खबर हमारे मुल्क की आबदोज कब आए। अमर कहने लगा, ये इंतज़ार तो आपको करना होगा, नहीं तो आप अकेले सहरा में जा सकते हैं। कमांडर बोला, ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे, लेकिन एक ख़तरा ये भी है कि कहीं पीछे से जर्मन हमें तलाश करते यहाँ ना पहुँच जाएं। अमर ने कहा, उनको मैं संभाल लूँगा, घबराओ नहीं कमांडर, उनके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। उन्होंने कोठली में जगह बना ली और वहाँ रहना शुरू कर दिया। वहीं से वो चश्मा भी मिल गया जहाँ से जालूद पानी की सुराही भरा करता था। ये एक ठंडे मीठे पानी का चश्मा था। अंबर ने खजूरों के झुंड भी तलाश कर लिए, वहाँ से ताज़ा और मीठी खजूरें मिल जाती थी। उसके अलावा उन्होंने ऊँट को भी ज़िबा कर दिया, क्योंकि उसकी खुराक का उन लोगों के पास कोई इंतज़ाम नहीं था और ऊँट बीमार हो गया था। गोश्त को उन्होंने साफ़ करके ठंडी रेत के नीचे दबा दिया और कुछ पका पका कर खा लिया। उन्हें वहाँ रहते हुए 3 रोज़ गुजर गए। कोठली के कुएं के नीचे से 2 रोज़ तक जालूद की आवाज़ें आती रही थी। अब वो आवाज़ें भी बंद हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि वो अपने अंजाम को पहुँच गया है। हवाबाज हर रोज़ सुबह और शाम को समंदर के किनारे जाकर देखा था कि कहीं कोई आबदोज तो समंदर से नहीं निकल रही। इस तरह उन्हें 10-15 रोज़ गुजर गए। ऊँट का गोश्त भी ख़त्म हो गया। अब उन लोगों का खजूरों और चश्मे के पानी पर गुजारा था। ये सब बड़े हैरान थे कि अंबर कुछ नहीं खाता था, ना खजूरें खाता था, ना पानी पीता था। हाँ, कभी कभी पानी ज़रूर पी लेता था, क्योंकि पानी काफ़ी था। खजूरें इसलिए नहीं खाता था कि कम न पड़ जाएं और उसके साथ ही भूखों न मरे। उसको तो खाने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक रोज़ शाम को कमांडर ने पूछा, मिस्टर अंबर, तुम्हें भूख क्यों नहीं लगती? अंबर ने कहा, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बगैर भी जिंदा रह सकता हूँ। मादाम बोली, क्या तुम्हें कमज़ोरी महसूस नहीं होती? बिल्कुल नहीं। हवाबाज ने पूछा, मिस्टर अंबर, क्या तुम अपने जादू मुझे सिखा सकते हो? कौन सा जादू? यही कि तुम्हारी तरह मुझ पर भी गोली असर न करे। अंबर कहका लगाकर हंस पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जादू अब इस दुनिया में नहीं है। तुमने ये जादू कहाँ से हासिल किया था अंबर? मादाम के इस सवाल पर अंबर ने सर खुजाकर कहा, यूँ समझ ले कि आज से 5000 साल पहले इसी इलाके मिस्र में एक औरत ने मुझे जादू सिखाया था। सब खिलखिलाकर हंस दिए। कमांडर ने कहा, तुम आदमी बड़े मजाकिया हो, खूब हंसने हंसाने की बातें करते हो, लेकिन मैं लंदन में जाकर तुम्हारा किसी माहिर डॉक्टर से, बल्कि पूरे मेडिकल बोर्ड से मुआयना कराना चाहता हूँ कि मालूम किया जाए तुम पर गोली असर क्यों नहीं करती। अंबर ने कहा, मुझ पर तो खंजर और आग भी असर नहीं करती। अगर मुझ पर पहाड़ या कोई बिल्डिंग भी गिर पड़े तो मैं फिर भी इस तरह बैठा रहूँगा और मुझे कुछ नहीं होगा। मगर ऐसा क्यों है? मादाम ने पूछा। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए कि मैं मर नहीं सकता। किसी खास वक्त तक के लिए मुझसे मौत दूर कर दी गई है। इस पर भी सारे के सारे खिलखिलाकर हंस पड़े। मिस्टर अंबर, तुम बड़ी मज़ेदार बातें करते हो, मादाम ने कहा और अपने सर में उंगलियों से कंघी करने लगी। अंबर ने कहा, तुम लोगों के लिबास काफ़ी फट गए हैं। मेरा ख्याल है सबसे पहले कपड़ों का बंदोबस्त होना चाहिए। कमांडर ने सर झटक कर कहा, यहाँ खाने को कुछ नहीं मिल रहा और तुम्हें हमारे कपड़ों की फिक्र पड़ी है। भाई, अगर कुछ रोज़ और इसी तरह खजूरें खाते रहे तो मैं खजूर का दरख्त बन जाऊँगा। हवाबाज ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो आधा खजूर का दरख्त बन चुका हूँ। इसी तरह बातें करते करते रात का अंधेरा उनके चारों तरफ सहरा में फैल गया और समंदर की तरफ से ठंडी हवा आने लगी थी। अचानक कमांडर ने हाथ ऊपर उठाकर उन सबको खामोश रहने का इशारा किया। सब खामोश होकर कमांडर को तकने लगे। हवाबाज ने सरगोशी में पूछा, क्या बात है? कमांडर ने कहा, मुझे समंदरी लहरों की कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हवाबाज बोला, क्या मतलब? गौर से सुनने की कोशिश करो। साथ ही उसने शी की आवाज़ निकाली। उन सब ने कान लगा दिए। समंदरी लहरों की ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे वो किसी चीज़ से टकरा रही हों। कमांडर ने कहा, ज़रूर समंदर में कोई आबदोज उभर रही है। सब के कान खड़े हो गए। हवाबाज ने कहा, मैं जाकर पता करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कमांडर ने ख्वाहिश जाहिर की। नहीं नहीं, आप लोग इसी जगह रहें, मैं भी पता लगाकर वापस आ जाऊँगा। हम सब का जाना ठीक नहीं, क्या खबर दुश्मन की आबदोज हो। रात अंधेरी थी, लेकिन सहरा में सितारों की हल्की धुंधली सी रोशनी फैली हुई थी। हवाबाज समंदर की तरफ बढ़ रहा था। वो दाईं तरफ से होकर जा रहा था। उस तरफ रेत के छोटे छोटे टीले थे। हवाबाज समंदर के पास जाकर उन टीलों के पीछे छुप गया और आंखें फाड़ फाड़ कर समंदर की जानिब तकने लगा। कमांडर का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। उसके सामने समंदर में से एक स्याह आबदोज का साया उभर रहा था। हवाबाज बड़े गौर से सितारों की हल्की रोशनी में उस आबदोज को देखने लगा और पहचानने की कोशिश करने लगा। वो जल्दी जल्दी ये मालूम करना चाहता था कि आबदोज किस मुल्क की है। मुसीबत ये थी
کہ आबदोज़ जब समंदर से उभरती है तो उस पर कोई झंडा वगैरह नहीं लगा होता जिससे ये मालूम हो जाए कि वो फलां मुल्क की है। आबदोज़ समंदर से 1 मील के फासले पर थी। थोड़ी देर बाद हवाबाज ने देखा कि आबदोज़ में से कुछ स्याह लिबास में मलबूस आदमी उतरे और रबड़ की छोटी छोटी कश्तियों में सवार होकर किनारे की तरफ बढ़ने लगे। ये ख़तरनाक मरहला था। हवाबाज के ख्याल में अब उनकी पहचान सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती थी कि वो करीब जाकर उनकी बातें सुने कि वो किस ज़ुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें ख़तरा भी था कि अगर वो दुश्मन के कमांडोज होते तो हवाबाज को इस मसले पर ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। वो उसे गिरफ्तार करने की मुसीबत मोल नहीं ले सकते, इसलिए उसे हिलाक कर डालेंगे। ठीक है, 2-1 कमांडोज को वो भी मार सकता था, मगर आखिर उसे भी मरना ही था। सवाल ये था कि अब ये क्यों कर मालूम किया जाए कि ये कमांडोज दुश्मन के हैं या किसी अपने दोस्त मुल्क के। ये मसला उन कमांडोज ने खुद ही हल कर दिया। शायद एक कमांडो पीछे रह गया था। आगे को भागते हुए कमांडो ने पीछे रह जाने वाले कमांडो को आवाज़ देकर बुलाया और जल्दी आने को कहा। ये अल्फाज जर्मन ज़बान में अदा किए गए थे। हवाबाज अब तेज़ी से वापस आया और रात के अंधेरे में रेत के टीलों की ओट से होता हुआ वापस कोठली में गया। अंबर, कमांडर और मदाम उसका बेताबी से इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने हवाबाज से आते ही पूछा, कौन थे ये लोग? जर्मन। इतना सुनकर सबके चेहरों पर ओस पड़ गई। कमांडर ने सर झुका लिया और बोला, कमबख्त, ये लोग यहाँ भी आ गए। मदाम परेशान हो गई थी। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उनका मुकाबला कर सकेंगे? अगर वो यहाँ आ गए तो बड़ा सख्त मुकाबला होगा। हमारे पास तो असलहा भी नहीं है। हवाबाज ने कहा, वो शायद इधर नहीं आएंगे, वो आगे किसी खास टारगेट को तबाह करने जा रहे हैं। अंबर ने कहा, ये कैसे मालूम हो कि वो कब वापस आएंगे? कमांडर ने कहा, अगर तो आबदोज़ समंदर में वापस चली जाएगी तो समझ लेना चाहिए कि उन कमांडोज़ ने बहुत आगे जाना है और आबदोज़ उनका इंतज़ार नहीं करेगी। और अगर आबदोज़ समंदर में खड़ी रही तो इसका मतलब ये होगा कि कमांडोज़ कहीं करीबी टारगेट पर जा रहे हैं और वो जल्द वापस आ जाएंगे। अंबर ने कहा, बहरहाल वो इस तरफ नहीं आएंगे। हवाबाज ने कहा, लेकिन सवाल यह है कि हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? अंबर ने कहा, मेरे जहन में एक स्कीम आई है। वो कौन सी स्कीम है? तुम भी बता दो, कमांडर ने बेजारी से कहा। अंबर बोला, अगर आबदोज़ समंदर में खड़ी रहे तो क्यों ना हम उस पर कब्जा कर लें। इस बात पर सबके कान खड़े हो गए। हवाबाज ने सर झटक कर कहा, ख्वाब की बातें कर रहे हो मिस्टर अंबर तुम। मदाम बोली, हम निहत्ते हैं। आबदोज़ पर पूरा हमला होगा और उनके पास गोला बारूद की कमी नहीं होगी। वो तो हमें आबदोज़ में दाखिल होते ही भून कर रख देंगे। अंबर ने कहा, हाँ, आप लोगों को भून सकते हैं मगर मुझे वो नहीं भून सकेंगे, आप ये ना भूलें। इस पर कमांडर की आंखें चमक उठीं। अंबर, तुमने बड़ी कमाल की स्कीम बनाई है। ये तो हम भूल ही गए थे कि तुम पर कोई बम गोली असर नहीं करती। हाँ, हम आबदोज़ पर कब्जा कर सकते हैं अगर तुम हमारी रहनुमाई करो। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम लोगों के लिए इसी काम के लिए तैयार हूँ। हवाबाज ने कहा, मगर तुम वहाँ अकेले जाकर क्या करोगे? आबदोज़ पर कब्जा करूँगा और क्या करूँगा? अंबर ने कहा। मदाम बोली, इसके लिए शर्त यह है कि आबदोज़ समंदर में खड़ी हो। कमांडर उठकर कोठरी में टहलने लगा। ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे। अगर सुबह तक आबदोज़ समंदर में ही होगी तो हम उस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। हवाबाज ने कहा, हमारा एक्शन क्या होगा? अंबर अकेला आबदोज़ पर हमला करेगा। कमांडर ने कहा, हमारी रहनुमाई अंबर ही करेगा। ये हम वहाँ जाकर हमें इशारा करके दिखाएगा, फिर हम भी हमला कर देंगे, लेकिन ये काम हमें कमांडर के वापस आने से पहले पहले कर देना होगा। मदाम ने कहा, पहले ये तो पता कर लिया जाए कि आबदोज़ वहाँ है भी कि नहीं। सुबह इसका पता भी चल जाएगा। अब वो बड़ी बेताबी से सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। जब सहरा में दिन चढ़ा तो उन्होंने कोठली से बाहर निकलकर टीले के ऊपर जाकर समंदर की तरफ देखा। उनकी खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि आबदोज़ समंदर में खड़ी थी। वो समंदर से बाहर थी और उस पर एक सिपाही राइफल लिए पहरा दे रहा था। कमांडर ने दोनों हाथ मलते हुए कहा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। मिस्टर अंबर, हमारे इस मिशन की कामयाबी का दारोमदार सिर्फ तुम पर है। बताओ तुम क्या कर सकते हो? अंबर ने कहा, मैं आबदोज़ पर जाकर कब्जा करने की कोशिश करूँगा और जब कब्जा कर लिया तो 3 फायर करके तुम लोगों को इशारा करूँगा। तुम मेरा इशारा मिलते ही आ जाना। कमांडर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे इशारे का इंतज़ार करेंगे, मगर तुम किस लिबास में आबदोज़ के पास जाओगे? क्या तुम समंदर में तैर कर जाओगे? अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, ये अब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं जानूँ और मेरा काम जाने। तुम लोग कोठली में जाकर छुप जाओ और मेरे 3 फायरों का इंतज़ार करो। उन लोगों को कोठली में छोड़कर अंबर टीले की तरफ दूसरी जानिब से होकर समंदर की तरफ रवाना हो गया। समंदर इतना ज़्यादा दूर भी नहीं था, बमुश्किल 200-300 गज़ का फासला होगा। अंबर ने यह फासला तय कर लिया। आबदोज़ कुछ फासले पर समंदर में खड़ी थी, उसकी पुश्त अंबर की तरफ थी। अंबर बड़े आराम से समंदर में उतर गया और उसने आहिस्ता आहिस्ता आबदोज़ की तरफ तैरना शुरू कर दिया। अंबर पीछे की तरफ से तैरता हुआ आबदोज़ के अकब में पहुंच गया। वो बिल्कुल एक मुर्दा लाश की तरह तैर रहा था, जिसकी वजह से समंदर में किसी किस्म की लहरें पैदा नहीं हो रही थी।
अब्दोस के ऊपर जर्मन सिपाही पहरा दे रहा था। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि उसके पीछे से एक शख्स समंदर में तैरकर अब्दोस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। अंबर अब्दोस के पैंदे के साथ लगकर बेहिस हो गया। वो मालूम करना चाहता था कि कहीं सिपाही को शक तो नहीं पड़ गया। सहरा में और समंदर पर खामोशी छाई हुई थी। हल्की हल्की गर्म हवा चल रही थी। दिन की रोशनी में समंदर की पुरसुकून सतह शीशे की तरह चमक रही थी। जब अंबर को यकीन हो गया कि हर तरफ मामला ठीक है तो अब उसने अब्दोस के ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। अब्दोस का आधा पैंदा समंदर के अंदर डूबा हुआ था। जो बाहर था उस पर फिसलन थी। अंबर तैरता हुआ जरा आगे निकल गया और उधर पेंदे के साथ कुंडे से बने हुए थे। अंबर उनको पकड़कर अब्दोस की दीवार पर आ गया। अब उसने सर ऊपर निकालकर देखा कि पहरेदार कहाँ पर खड़ा है। जर्मन पहरेदार अरशे पर उस जगह खड़ा था जहाँ अब्दोस के अंदर जाने का गोल सुराख होता है। उसकी पीठ अंबर की तरफ थी। अंबर नहीं चाहता था कि वहाँ शोर मच जाए, पहरेदार उसे देखकर गोली चला दे। वो मर तो सकता नहीं था, लेकिन गोली की आवाज़ पर अब्दोस का अमला होशियार हो सकता था और ये भी मुमकिन था कि अब्दोस वहाँ से रवाना हो जाए। अंबर अब्दोस के डेक यानी अरशे पर लेट गया और उसने सांप की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता वो पहरेदार के अकब में पहुंच गया। पहरेदार बड़े मजे से खड़ा समंदर की लहरों को साहिल की तरफ जाते देख रहा था। ये बड़ा सुनहरी मौका था। अंबर छलांग लगाने के लिए उठा तो खटका हुआ। पहरेदार ने पलट कर देखा, दोनों की आंखें चार हुईं। एक बिजली सी चमकी और अंबर दूसरे लम्हे पहरेदार की गर्दन से चिपटा हुआ था। पहरेदार नीचे गिर पड़ा था और आखिरी सांस ले रहा था। जब अंबर को यकीन हो गया कि पहरेदार बेजान हो चुका है तो उसने उसकी जर्मन वर्दी उतार कर पहन ली और हाथ में राइफल पकड़कर उसकी लाश को बड़े आराम से अब्दोस के पीछे समंदर में लुढ़का दिया। अंबर खामोश खड़ा पहरा देता रहा और नीचे जाने के बारे में सोचता रहा। अब्दोस के गोल सुराख का ढकना उठा हुआ था। अंबर ने झांक कर देखा, नीचे लोहे की सीढ़ी जा रही थी। अंबर अभी नीचे उतरने के बारे में सोच ही रहा था कि उसे किसी के खनकारने और जर्मन जुबान में बातें करने की आवाज आई। वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। इतने में सुराख में से एक जर्मन फौजी बाहर निकला। उसने दोनों हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली और जर्मन जुबान में पहरेदार से यूं मुखातिब हुआ, कमांडोज के हमले के लिए बड़ा खूबसूरत मौसम है। अंबर ने कोई जवाब न दिया। वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा रहा। जर्मन फौजी ने कहा, क्या बात है, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या दांत दर्द कर रहा है? और फिर वो हंसता हुआ अंबर के सामने आ गया। यहाँ भी वही ड्रामा दोहराया गया। जो ही दोनों की आंखें मिली, जर्मन फौजी पर यह राज खुल गया कि कोई दूसरा शख्स है। उसने कहा, कौन हो तुम? अभी कुछ लफ्ज जर्मन फौजी के हलक में ही थे कि अंबर ने उसको भी गले से पकड़ लिया और उस वक्त छोड़ा जब वो मर चुका था। जल्दी से अंबर ने उसकी लाश भी अब्दोस के अकबे इसमें ले जाकर समंदर में लुटा दी। उसके बाद वो फिर अपनी जगह पर आकर अपनी ड्यूटी पर खड़ा हो गया। दो दुश्मन बिल्कुल एक मशीन की तरह हलाक कर दिए गए थे। शायद अंबर अब किसी तीसरे दुश्मन का इंतजार कर रहा था कि अचानक अब्दोस पर खतरे का हॉर्न बज उठा। शायद आगे गए हुए कमांडोज ने सिग्नल करके उन्हें कहा था कि वो अब्दोस को समंदर के अंदर ले जाएं, खतरा है। बस हॉर्न के साथ ही अब्दोस ने समंदर में उतरना शुरू कर दिया। अंबर जल्दी से सुराख के अंदर उतर गया। उसके उतरते ही सुराख का ढकना बंद हो गया। सीढ़ी उतरकर अंबर ने जो पहली चीज महसूस की वो ये थी कि अब्दोस में ज्यादा रोशनी नहीं थी, हल्का हल्का अंधेरा था। उस अंधेरे में एक दूसरे की शक्लें बहुत कम नजर आ रही थी। अंबर के लिए बहुत बड़ी अच्छी बात थी। वो सर झुकाए एक तरफ को निकल गया। अब्दोस के रास्ते बड़े तंग थे। बीच में दो जर्मन अफसर समुद्री दूरबीन पर झुके समंदर में कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। सामने दीवारों पर मुख्तलिफ किस्म के शीशे के डायल लगे थे जिनमें सुर्ख और स्याह सुइयां हरकत कर रही थी। अब्दोस अभी तक समंदर के नीचे जा रही थी। आखिर वो एक जगह पहुंचकर रुक गई। अब्दोस के कप्तान ने वायरलेस पर कहा, हेलो कमांडोज, नंबर 1516, नंबर 1516 हजार, मौसम कैसा है? क्या बारिश होगी? दूसरी तरफ से सिग्नल आना शुरू हो गए। जर्मन कप्तान ने बड़ी तेजी से सिग्नल लिखना शुरू किए। सिग्नल बंद हुए तो उसने कागज उठाकर अपने साथी से कहा, कमांडोज टारगेट पर पहुंच गए हैं। उनका ख्याल है कि शायद समंदर की जानिब दुश्मन के बमबार जहाज आने वाले हैं। फिर जर्मन कप्तान ने एक जगह मुंह लगाकर कहा, अब्दोस को बाएं तरफ 16 डिग्री पर ले जाओ। अब्दोस को एक झटका सा लगा और वो खुदा जाने समंदर के अंदर ही अंदर किस मकाम पर जाकर रुक गई। मशीन चलना बंद हो गई थी। सारे इंजन रुक गए थे। जर्मन कप्तान ने घड़ी देखकर अपने साथी से कहा, मैं अपने कैबिन में जाता हूँ, अभी इन लोगों को वापस आते एक और घंटा लगेगा। अंबर ने सोचा कि गोया अब उसके पास सिर्फ एक घंटा है, क्योंकि उसके बाद कमांडोज को हर हालत में वापस अपनी अब्दोस पर आ जाना था और अब्दोस को आगे चल देना था। अंबर अब्दोस के कोने में एक जगह अकेला खड़ा था। उसने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। कप्तान अपने कैबिन में जा चुका था। बाकी अफसर अपने अपने काम में लगे थे। वक्त गुजरता चला जा रहा था। वो ज्यादा देर लगा भी नहीं सकता था। आखिर उसने फैसला किया कि सबसे पहले नीचे इंजन रूम में जाकर इंजीनियरों को काबू किया जाए। वो चुपके से तारीक राहदारी में से होता हुआ एक लोहे के दरवाजे की सीढ़ियां उतरकर नीचे इंजन रूम के सामने आ गया। इंजन रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंबर ने चूंकि जर्मन सिपाही की वर्दी पहनी हुई थी, इसलिए किसी ने भी उसको शक की नजर से न देखा। उसने ऐसा से इंजन रूम में झांक कर देखा। 3 इंजीनियर अंदर बैठे अपने अपने काम में लगे हुए थे। उनकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। अंबर ने एक पल के लिए सोचा। उसका दिल यूं ही उन्हें हलाक करने को न चाहा।
वो कुछ सोचकर दोबारा ऊपर चला गया। सीढ़ियाँ चढ़कर वो दोबारा राहदारी में आया और यहाँ से सीधा बावर्ची खाने में आ गया। बावर्ची खाने में उस वक्त सिर्फ एक ही बावर्ची अकेला चूल्हे पर झुका शायद कॉफ़ी तैयार कर रहा था। दोपहर के खाने की सब्जी मेज़ पर पड़ी थी। अंबर अंदर चला गया। बावर्ची ने उसकी तरफ एक नज़र देखा और फिर मुंह दूसरी तरफ करके अपने काम करने लगा। उसने सोचा कि अब्दोस का कोई सिपाही होगा। अंबर ने करीब जाकर उसके कान में कहा, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। बावर्ची ने चौंक कर पीछे देखा। अंबर ने उसके सर पर राइफल का कंधा मारा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसने राइफल एक तरफ रखी, बावर्ची के मुंह पर कपड़ा बांधा और घसीट कर एक तरफ डाल दिया। वहाँ एक फ़ोन पड़ा था जिसका अब्दोस के अंदर हर कमरे में कनेक्शन था। उस फ़ोन पर बावर्ची सबको खाने पीने की इत्तला करता था। अंबर ने फ़ोन उठाकर सबसे पहले कॉमन रूम में फ़ोन किया। हेलो, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ, एक फौरी मीटिंग है, जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में पहुँच जाओ। फ़ोन रखकर वो वहाँ से निकलकर सीधा कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर आ गया। ये एक ज़रा कुशादा कमरा था। उसमें एक लंबी मेज़ बिछी थी। कैप्टन का हुक्म पाकर तीनों इंजीनियर सारा काम छोड़कर जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए। दरवाजे पर उन्होंने अंबर को देखा। क्या कैप्टन अंदर है? अंबर ने तेज तेज जर्मन जुबान में कहा, जी नहीं, वो अभी आ रहे हैं, सुना है कि कोई मीटिंग होने वाली है। तीनों इंजीनियर्स अंदर चले गए। उसने बावर्ची खाने में जाकर दूसरी बार ऑपरेशन रूम में फ़ोन करके ऑपरेटर्स को कॉन्फ्रेंस रूम में जल्दी आने का हुक्म दिया। फिर उसने वायरलेस और रेडार रूम में फ़ोन किए और उन्हें भी हुक्म दिया कि जल्दी कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हो जाओ। अब अब्दोस का तकरीबन सारा स्टाफ कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुका था। सिर्फ कुछ सिपाही बाकी रह गए थे जो टारपेडो रूम में थे। अंबर लपक कर कॉन्फ्रेंस रूम में आया। यहाँ सारा स्टाफ जमा था। अंबर ने अंदर मुंह करके कहा, कैप्टन अभी आ रहे हैं। इतना कहकर वो वहाँ से हटा और बाहर जो फ़ोन की तारें और ऊपर कैप्टन के कैबिन में जाती थी उन्हें काट दिया। फिर वो टारपेडो में गया। वहाँ 4 सिपाही बड़े चौकस होकर टारपेडो की गन के आगे बैठे थे। अंबर ने जाते ही अंदर कहा, दोस्तों जल्दी से कॉन्फ्रेंस रूम में चलो, कैप्टन अभी अभी कोई मीटिंग कर रहे हैं। एक सिपाही ने कहा, मगर कैप्टन का फ़ोन नहीं आया। अंबर ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो जांगली, कैप्टन कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहा है, जल्दी पहुंचो। यस सर। और तीनों टारपेडो सिपाही वहां से निकलकर सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए। यहाँ पहले ही से अब्दोस के सारे लोग जमा थे और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि कैप्टन अभी तक क्यों नहीं आया, जरूर कोई अहम मीटिंग होगी। एक ने कहा, मेरा ख्याल है शायद हमें गोलाबारी का हुक्म मिलने वाला है। दूसरा बोला, मेरा तो ख्याल है कि हमें जल्दी हमला करने के लिए कहा जाएगा। तीसरे ने कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहरहाल कैप्टन अभी तक क्यों नहीं आया, मेरा ख्याल है फ़ोन करके मालूम करना चाहिए। अच्छा तो फिर तुम खुद ही कैप्टन को फ़ोन करो। ना भाई तुम करो। अच्छा लाओ यार मैं करता हूँ। चीफ इंजीनियर ने फ़ोन उठाकर नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ना आई। उसने फ़ोन को हिला जुला कर देखा, फिर भी कोई आवाज़ ना आई। सर हिलाकर बोला, मालूम होता है फ़ोन ख़राब है। ये कैसे हो सकता है, फ़ोन तो कभी ख़राब नहीं हुआ, थोड़ी सी तो लाइन ऊपर जाती है, इसमें क्या ख़राबी हो सकती है। एक बोला, मैं ऊपर जाकर खुद मालूम करता हूँ, कैप्टन ने कभी इतनी देर नहीं की, आखिर वजह क्या है। ठीक उसी वक्त अंबर ने बाहर से कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये लोहे का एक छोटा सा दरवाज़ा था जिसमें से झुककर गुजरना पड़ता था। ये दरवाज़ा बड़ा मजबूत था और किसी तरह से भी नहीं खुल सकता था। अंबर ने बाहर से दरवाज़ा बंद करके चाबी लगा दी। अंदर बैठे हुओं में से किसी एक ने उठकर दरवाजे को धक्का देकर कहा, कौन है भाई, दरवाज़ा किसने बंद कर दिया। बाहर से किसी ने आवाज़ ना दी। अब तो वो लोग चौंके, ज़रूर दाल में कुछ काला काला है। हालात पर इसरार हो रहे थे। उन्होंने दरवाजे को बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। दरवाज़ा तो बाहर से पूरी तरह बंद करके ताला लगा दिया गया था। वो घबरा गए। उन्होंने फ़ोन करना चाहा, साफ मालूम हो गया कि फ़ोन की तार किसी ने बाहर से काट दी है। चीफ इंजीनियर ने उठकर कहा, अब्दोस में बगावत हो गई है। दूसरे इंजीनियर ने कहा, बगावत किसने करनी थी, अब्दोस का सारा स्टाफ तो यहाँ पर मौजूद है, क्या बावर्ची ने बगावत कर दी है। तीसरा कहने लगा, बहरहाल अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम बेबस और कैदी बनकर रह गए हैं। दूसरी तरफ अंबर बड़े पुरसुकून से अब कैप्टन के कैबिन की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे में से झांक कर देखा, जर्मन कैप्टन मेज़ पर कुछ लिख रहा था। अंबर ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है, अंदर आ जाओ। अंबर ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। कैप्टन ने पीछे मुड़कर भी न देखा और पूछा, क्या बात है। उसका ख्याल था शायद चीफ इंजीनियर होगा, क्योंकि सिर्फ वही उसका दरवाज़ा इस तरह खटखटा सकता था। बाकी किसी को अंदर आने की कभी जरूरत ना हुई थी। अंबर ने कहा, सर मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। जर्मन कप्तान जैसे उछल पड़ा। कलम उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा और हाथ खुद खुद मेज़ की दराज में पिस्तौल निकाल लिया। ये सब कुछ कैप्टन ने बड़ी तेज़ी से कर दिया और अंबर पर गोली दाग दी। उसका ख्याल था कि ये कोई बागी सिपाही है और गोली लगने से अब कभी भी जिंदा नहीं बचेगा। मगर वो ये देखकर हैरान बल्कि परेशान हो गया कि गोली खाकर भी अंबर उसकी तरफ बढ़ रहा था। कैप्टन ने दूसरी गोली भी फायर कर दी। अब अंबर ने जर्मन कैप्टन को गर्दन से पकड़कर नीचे फेंक दिया। फर्श पर से उठकर कैप्टन ने एक जोरदार मुक्का अंबर को रसीद किया। अंबर ने कैप्टन के सर पर जोर से मुक्का मारा। कैप्टन उस मुक्के की ताब ना लाकर बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। अंबर ने कैप्टन को घसीट कर कोने में डाल दिया और उसके मुंह में कपड़ा ठोंसकर उसके हाथ पांव मजबूती से बांध दिए। गोली की आवाज़ कॉन्फ्रेंस रूम में भी सुनी गई थी। सब लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। गर्मी से उनके चेहरे पसीने से भरे हुए थे, आंखों में खौफ था। जरूर किसी ने कैप्टन को हलाक कर दिया है। दूसरा बोला, हो सकता है कैप्टन ने बागी को हलाक कर दिया हो। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामला क्या है। कॉन्फ्रेंस रूम में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अंबर अब उस खास कमरे की तरफ बढ़ा जहां 10-11 के करीब सिपाही गोला बारूद के संदूकों पर पहरा दे रहे थे। यहाँ मामला नाजुक था और बड़ी एहतियात की जरूरत थी,
کیونکہ اگر غلطی سے کسی نے بارود میں گولی چلا دی تو ساری آبدوز کے دھماکے سے پھٹ جانے کا خطرہ تھا۔ امبر نے جاتے ہی کہا، ہائل ہٹلر! یہ ایک قسم کا نازی فوج کا نعرہ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہٹلر کو ہر قسم کے ضرر سے خدا محفوظ رکھے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہائل ہٹلر! امبر کو معلوم تھا کہ جرمنی کے سپاہی ہٹلر سے بڑا پیار کرتے ہیں اور پھر اسے کوئی خاص طور پر پہچانتا بھی نہیں تھا۔ پھر بھی ایک سپاہی نے کہا، تم کو پہلے نہیں دیکھا؟ امبر نے آنکھ مار کر سرگوشی میں کہا، میں کمانڈوز کے ساتھ خفیہ طور پر آیا ہوں، خبردار میری خبر کسی کو نہ ہونے پائے۔ سپاہی اسے دلچسپی سے تکنے لگے۔ امبر نے کہا، میں یہاں پہرا دینے کے واسطے آیا ہوں، تم لوگ جلدی سے باورچی خانے میں پہنچ جاؤ، آج کیپٹن کی سالگرہ ہے، وہاں اس کی سالگرہ پر کیک بانٹا جا رہا ہے، کیپٹن نے تمہیں وہاں پر بلایا ہے۔ کیک کا سن کر سارے سپاہیوں کے منہ میں پانی بھر آیا، وہ رائفلیں رکھ کر جلدی جلدی ہنستے کہہ کے لگاتے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد امبر بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر نکل گیا۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ سپاہی ایک ایک کر کے ہنستے مسکراتے اندر داخل ہو گئے۔ اندر جا کر انہوں نے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کیک کی جگہ میز پر پیاز اور بینگن کی ترکاری پڑی تھی۔ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، بھائی کیک کہاں ہے؟ میرا خیال ہے شاید کیپٹن نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا ہوگا۔ ٹھیک ہے چلو کیپٹن کے کمرے میں چلتے ہیں۔ سب باورچی خانے سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی طرف لپکے۔ انہوں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، دھکا دیا، دروازہ بالکل نہ کھلا۔ سب نے مل کر دروازے کو دھکیلا، لیکن لوہے کا مضبوط ترین دروازہ کبھی ٹوٹ سکتا تھا بھلا؟ امبر نے دروازہ باہر سے بند کر کے تالا لگا کر چابی جیب میں رکھ لی تھی۔ سارے سپاہی پریشان ہو گئے، ضرور کسی نے دھوکہ کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی خطرناک سازش کی جا رہی ہے۔ کیپٹن کو فون کرو جلدی جلدی۔ فون اٹھایا، معلوم ہوا باہر سے کسی نے تار کاٹ ڈالے ہیں۔ فون بالکل مردہ ہو کر رہ گیا تھا۔ آبدوز پر بغاوت ہو گئی ہے۔ بغاوت کس نے کی ہے؟ کیا کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ایک بچوں کی پستول تک نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ یہی کہ بیٹھ کر سبزی ترکاری پکائیں اور کھائیں۔ اتنے میں کسی کی نظر باورچی پر پڑ گئی جو بے ہوش پڑا تھا۔ اسے جلدی سے کھولا گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں کہا، وہ کوئی سپاہی تھا، مجھے گرفتار کرنے آیا تھا اور بے ہوش کر کے باندھ کر نکل گیا۔ سپاہی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ یہ صاف صاف بغاوت ہے، اسی سپاہی کی کارستانی ہے جس نے ہمیں آنے کو کہا تھا۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اس سپاہی کو پہلے کہیں نہیں دیکھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہی سپاہی بولا، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ یہ سبزیاں کاٹ کر پکائیں اور کھائیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ امبر نے ابدوز کے تقریباً سارے عملے کو 2 کمروں یعنی کانفرنس روم اور باورچی خانے میں قید کر دیا تھا۔ کیپٹن اپنے کمرے میں بندھا پڑا تھا، اس کا مشن آدھا مکمل ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے ابدوز کے باہر آ گیا، اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے ہوا میں پستول بلند کر کے 3 بار فائر کیے، ڈز ڈز ڈز۔ دور ریت کے ٹیلے کے پاس کوٹلی میں بیٹھے ہوئے ہواباز کمانڈر اور مادام نے پستول کے 3 فائر سنے تو ان کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ امبر نے ابدوز پر قبضہ کر لیا ہے، مادام نے خوش ہو کر کہا۔ کمانڈر بولا، یہ کمال کا آدمی ہے، اب ہمیں جلدی سے وہاں پہنچنا چاہیے۔ ہواباز نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ تینوں باہر کی طرف بھاگے، وہ صحرا میں بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ سامنے سمندر آ گیا، دھوپ میں ابدوز سمندر میں کھڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ ابدوز کے اوپر امبر کھڑا زور زور سے ہاتھ ہلا رہا تھا، جلدی کرو وقت بہت کم ہے۔ انہوں نے سمندر میں چھلانگیں لگا دی، مادام بھی سمندر میں کود گئی، وہ بڑی اچھی تیراک تھی۔ تیرتے تیرتے یہ تینوں ابدوز کے پاس پہنچ گئے۔ امبر نے سیڑھی نیچے لٹکا رکھی تھی، تینوں باری باری سیڑھی پر چڑھ کر اوپر آ گئے۔ سب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے، ابدوز کا سارا عملہ 2 کمروں میں قید کر دیا گیا ہے، میرے ساتھ آئیں۔ امبر انہیں لے کر ابدوز کے اندر چلا گیا۔ کمانڈوز نے ساری ابدوز کا معائنہ کیا، ہر شے اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھی، صرف وہاں عملے کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ کمانڈر کو امبر کیپٹن کے کمرے میں لے گیا۔ جرمن کیپٹن اب ہوش میں آ چکا تھا، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا اور ہاتھ بندھے تھے۔ امبر نے کہا، کیا خیال ہے کیپٹن کو ختم کر دیا جائے؟ کمانڈر نے کہا، اس سے بہت سی باتوں کا پتہ کرنا ہے، اگر اس نے نہ بتائیں تو ختم کر دیں گے۔ ہواباز بولا، سب سے پہلے تو یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ کمانڈوز کے واپس آنے کا وقت ہو چکا ہے، اور اوپر چلو انجن روم میں۔ کمانڈوز کو ابدوز چلانے کا تجربہ تھا، وہ ایک بار بحیرہ روم میں ایک ابدوز کا سفر کر چکا تھا۔ اس نے جاتے ہی سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ ابدوز کو سمندر کے نیچے لے جانا شروع کر دیا۔ ایک خاص سطح پر لے جا کر انہوں نے انجن چلا دیے اور نقشے کے مطابق ابدوز کا رخ بحیرہ روم کی طرف کر دیا۔ اب انہوں نے کیپٹن کے پاس آ کر اس سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کانفرنس روم اور کچن میں قید ابدوز کے عملے نے جب ابدوز کو چلتا ہوا محسوس کیا تو گھبرا کر بولے، ابدوز چل پڑی ہے، خدا جانے ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، بڑی زبردست سازش کی گئی ہے، ہم اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں۔ جرمن کیپٹن نے کچھ بھی نہ بتایا، اس کو بے حد مجبور کیا گیا، اس پر تشدد بھی کیا گیا، اس کے جسم پر جلتی ہوئی دیا سلائی بھی لگائی گئی، مگر وہ بالکل نہ بولا۔ آخر کمانڈر نے تنگ آ کر کہا کہ اس شخص کو ختم کر دو، اور جرمن کپتان کو اسی وقت ہلا کر کے اس کی لاش ٹارپیڈو گن کے ذریعے باہر سمندر میں پھینک دی گئی۔ اب کیپٹن کے کمرے میں کمانڈر، ہواباز، مادام اور امبر بیٹھ کر صلاح مشورہ کرنے لگے کہ کس طرف جایا جائے۔ سب سے زیادہ خطرہ میں ان جہازوں سے ہے جو ابدوزوں کو تلاش میں ہوتے ہیں اور موقع ملتے ہی ابدوز کو غرق کر دیتے ہیں۔ ہواباز نے کہا، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم غلطی سے اس سمندر میں آ جائیں جہاں بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہوں اور ہماری ابدوز ان سے ٹکرا کر غرق ہو جائے۔ مادام نے کہا، کیا رڈار پر ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس علاقے میں بارودی سرنگیں بچھی ہوئی ہیں؟ مگر بارودی سرنگوں کے سگنل ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ بڑا ٹیکنیکل کام ہے۔ بہرحال جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمیں بحیرہ روم کے سمندر کے درمیان میں رہ کر سفر کرتے رہنا چاہیے۔ اس دوران میں کسی جرمن بحری جہاز سے رابطہ قائم کر کے اس پر سوار ہو جانا چاہیے۔ بڑا نیک خیال ہے، مگر اس سے پہلے کوئی امریکی جہاز سمندر میں ہمارا نشان ڈھونڈ کر گولہ باری سے ہمیں تباہ بھی کر سکتا ہے۔ مادام نے کہا، یہ جو اتنے سارے لوگ آپ نے ابدوز کے کمروں میں قید کر رکھے ہیں، یہ کہیں ہمارے لیے مصیبت نہ بن جائیں۔ کیا مصیبت بن سکتے ہیں؟ یہی کہ کہیں دروازے توڑ کر کسی وقت باہر نہ نکل آئیں۔ ہمیں اسلحہ روم کو لاک کر دینا چاہیے۔ امبر نے کہا، مادام فکر نہ کریں، اسلحہ روم بالکل لاک کر دیا گیا ہے، اور جن کمروں میں یہ لوگ قید ہیں ان کے دروازوں کے باہر تالے لگے ہیں، اور یہ دروازے لوہے کے ہیں اور اس قدر مضبوط ہے کہ اگر سارے مل کر بھی زور لگائیں تو اسے نہیں توڑ سکتے۔ لیکن امبر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کانفرنس روم میں جو لوگ قید ہیں ان میں انجینئر بھی ہیں جو بڑے ماہر مستری ہوتے ہیں۔ جس وقت سے وہ کانفرنس روم میں قید تھے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ کمرے کا لوہے کا دروازہ کس طرح سے توڑا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ دروازہ بے حد مضبوط تھا اور دوہرے لوہے کی چادر سے بنا ہوا تھا۔ ایک انجینئر نے کہا، اسے صرف ویلڈنگ ہی سے کھولا جا سکتا ہے۔ ویلڈنگ کا نام سن کر سب کی توجہ ایک طرف ہو گئی۔ بڑی معقول بات کہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ویلڈنگ کا سامان کہاں سے لایا جائے؟ ویلڈنگ کی مشین تو یہاں سے مل ہی نہیں سکتی۔ یہ کانفرنس روم ہے، کوئی ویلڈنگ ورکشاپ نہیں ہے۔ دوسرا انجینئر کچھ سوچ کر بولا، ایک ترکیب ہو سکتی ہے۔ وہ کیا؟ ذرا جلدی بتاؤ۔ اس کانفرنس روم میں آکسیجن سلنڈر تو ضرور ہوگا۔ ہاں ضرور ہے۔ تو ہم اسے کسی اگر پائپ سے دباؤ کے ساتھ گزار کر دروازے کے تالے والی جگہ پر شعلہ مارے تو دروازے کا قفل والا حصہ پگھل سکتا ہے، یا پھر ہم دروازے میں گول سوراخ کر سکتے ہیں، پھر یہاں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ سارے لوگ اس ترکیب پر خوش ہوئے، مگر سوال یہ تھا کہ آکسیجن کے سلنڈر کو کس طرح سے ویلڈنگ مشین میں تبدیل کیا جائے، اس کے شعلے کو کس چیز میں سے دباؤ کے ساتھ گزارا جائے۔ سوال تو یہ ہے۔ آخر ایک انجینئر نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ اس نے منہ ہاتھ دھونے والے شینک کی ٹونٹی کھول کر اس آکسیجن کے سلنڈر کے منہ کے آگے فٹ کر دیا، پھر اسے ایک طرف جھکا کر آکسیجن گیس خارج کی۔ جو ہی گیس باہر کو نکلی اسے ایک دیا سلائی سے آگ لگا دی گئی۔ آگ لگنے سے گیس تیزی سے باہر کو نکلی۔ جس تیزی سے گیس باہر نکل رہی تھی اتنی تیزی سے جل رہی تھی۔ اس کی وجہ سے پیچھے سے گیس کا دباؤ شدید ہو گیا اور نلکی پر گیس کا شعلہ نیلا پڑ گیا اور تیز ہو گیا۔ سب کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے تھے۔ اب جلدی سے دروازہ کھولو۔ کوشش کر رہا ہوں۔ انجینئر نے گیس کا نیلا شعلہ دروازے پر اس جگہ ڈالنا شروع کر دیا جہاں باہر کی جانب تالا لگا ہوا تھا۔ اس طرف یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف باورچی خانے میں جو 7 سپاہی قید تھے وہ سچ مچ باورچی کی مدد سے ترکاری پکا رہے تھے اور تیسری بار چائے پی رہے تھے۔ باورچی بولا، باقی لوگ بھی ضرور کسی جگہ قید ہیں، انہیں بھوک لگ رہی ہوگی، کاش میں انہیں کھانا پہنچا سکتا۔ اب تو ان کا کھانا بھی ہم لوگ ہی کھائیں گے۔ ایک سپاہی نے خوش ہو کر کہا۔ دوسرا بولا، ہمیں شرم آنی چاہیے، آخر وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ پہلا سپاہی کہنے لگا، جنگ میں کوئی کسی کا بھائی نہیں ہوتا، میری ماں کا راشن میرے باپ نے کھا لیا تھا، یہ زمانہ ٹھیک نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ باقی نہیں ہیں۔ تم اپنا منہ بند رکھو، کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ ہمارے ساتھی کس جگہ قید ہیں، پھر ہم انہیں روٹی پانی تو پہنچا سکتے تھے۔ یہ ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ امبر، ہواباز، مادام اور کمانڈر بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ان قیدیوں کو کھانے پینے کا سامان کس طرح سے پہنچایا جائے۔ قید تو انہیں بڑے آرام سے کر لیا گیا تھا، مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ مسئلہ بھی بعد میں پیدا ہوگا۔ ہواباز نے کہا، میرا تو خیال ہے کہ ان لوگوں کو کشتی میں بٹھا کر کھلے سمندر میں چھوڑ دیا جائے۔ کمانڈر ہاتھ میز پر مار کر بولا، بالکل ٹھیک خیال ہے، اس طرح سے ابدوز میں آکسیجن گیس اور کھانے پینے کی چیزیں بھی بچ جائیں گی۔ خدا معلوم ابھی ہمیں کتنے دن سمندر کے اندر رہنا پڑے۔ مادام نے کہا، مگر ہمیں چاہیے کہ کشتی میں کھانے پینے کا کچھ سامان بھی رکھ دیں۔ بے شک یہ سامان ضرور رکھ دیا جائے گا۔ امبر نے کہا، ان لوگوں کو کشتی میں یا کشتیوں میں کس طریقے سے سوار کیا جائے گا؟ ابدوز میں صرف 6 کشتیاں ہیں، جن میں 2 کشتیاں کمانڈر ساتھ لے گئے ہیں، باقی 4 کشتیاں رہ گئی ہیں۔ ان میں سے ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو 2 کشتیاں دے سکتے ہیں۔ ان کشتیوں میں کتنے آدمی آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہواباز نے کہا، 8 آدمی اس میں آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، ہم انہیں 3 کشتیاں دے دیں گے۔ مادام نے کہا، ہمارے لیے 1 کشتی کافی ہے۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ ان سب لوگوں کو ایک ایک کر کے نکال کر کشتیوں میں سوار کروا کر سمندر میں چھوڑ دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ابدوز کو سمندر سے نکال کر سطح کے اوپر لے آئے۔ پھر انہوں نے 3 کشتیوں میں پانی کی بوتلیں اور کھانے کا خشک سامان رکھ دیا۔ 3 کشتیاں باہر سمندر میں ڈال دی گئیں۔ اب امبر سب سے پہلے کانفرنس روم کی جانب آیا۔ یہاں کر اس نے تالا کھولنا چاہا تو اسے محسوس ہوا کہ دروازہ گرم ہے۔ اس نے کان لگایا، معلوم ہوا کہ اندر گیس کا ویلڈر جل رہا ہے۔ امبر سمجھ گیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اس نے دروازے کو ایک زوردار دھکا دیا، دروازہ کھل گیا۔ ویلڈنگ کرنے والا دور جا گرا، گیس کا شعلہ بجھ گیا۔ امبر کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، اگر کسی نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو اسے اسی جگہ بھون کر رکھ دیا جائے گا۔ ایک ایک کر کے ابدوز سے باہر عرشے پر آ جاؤ۔ مشین گن دیکھ کر سارے چپ ہو گئے۔ انہوں نے قطار بنا لی اور باہر نکلنا شروع کر دیا۔ امبر مشین گن دکھا کر انہیں ابدوز کے اوپر چھت پر لے آیا۔ یہاں کمانڈر اور ہواباز بھی مشین گن لیے کھڑے تھے۔ سیڑھی سے اتر کر نیچے کشتیوں میں بیٹھ جاؤ۔ سارے لوگ سیڑھی سے اتر کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کے بعد امبر باورچی خانے میں گیا، اس کے دروازے کو کھولا اور سپاہیوں کو آگے لگا کر ابدوز کی چھت پر لے گیا۔ انہیں بھی کشتی میں سوار کرا دیا گیا۔ 3 کشتیوں میں سارا عملہ آ گیا۔ اس کے بعد سیڑھی اوپر اٹھا لی گئی۔ امبر نے بلند آواز سے کہا، تم لوگ آزاد ہو۔
اور آبدوز نے نیچے سمندر میں اترنا شروع کر دیا۔ آبدوز کے عملے نے ہاتھ اٹھا کر امبر اور دوسرے ساتھیوں کو برا بھلا کہا، مگر وہ بے بس تھا۔ ان کی قسمت تھی اب سمندر کا ایک طویل سفر لکھا تھا جس میں نہ جانے ان کا کیا حشر ہو۔ آبدوز نے سمندر کے نیچے آگے کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف ذرا کمانڈر کا بھی حال سن لیں کہ ان کے ساتھ کیا گزری۔ وہ اپنا مشن مکمل کر کے اب واپس سمندر کے کنارے آئے تو یہ دیکھ کر پریشان ہوئے کہ آبدوز غائب تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی خطرے کی وجہ سے آبدوز کچھ دیر کے لیے سمندر کے نیچے چلی گئی ہو۔ وہاں ریت کے ٹیلوں میں چھپ کر وہ آبدوز کے دوبارہ سطح سمندر پر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ دن ڈوب گیا، شام ہو گئی، مگر آبدوز دوبارہ سمندر کی سطح پر نہ ابھری۔ انہوں نے یہی سوچا کہ خطرہ زیادہ شدید ہوگا، اس لیے آبدوز یہاں سے جا چکی ہے، اب انہیں پیدل ہی واپس جانا ہوگا۔ لیکن وہ پیدل کس طرح جاتے؟ ہر طرف دشمن ہی دشمن تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد سارے کمانڈوز نے فیصلہ کیا کہ سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ ٹریپولی کے علاقے کی طرف سفر شروع کر دیا جائے۔ ساری رات وہ سفر کرتے رہے۔ صبح ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں عرب بدوؤں کی منڈی لگی تھی۔ باقی کمانڈو پیچھے رہے۔ ایک گاؤں میں گیا، وہاں اس نے کچھ عرب لباس خریدے اور واپس آ گیا۔ انہوں نے عرب بدوؤں کا لباس پہن لیا، 2-3 اونٹ خریدے اور ان پر سوار ہو کر اپنی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پر اسرار آبدوز سمندر میں چلی جا رہی تھی۔ امبر اور کمانڈر نے پیٹرول وغیرہ چیک کیا تو انہیں پتہ چلا کہ آبدوز میں صرف اتنا تیل ہے کہ وہ 4 روز تک سمندر میں سفر کر سکتی ہے۔ اتنے ہی دنوں کا خوراک اور پانی وہاں موجود تھا۔ کمانڈر نے کہا، ہمیں جلد سے جلد کسی بندرگاہ پر جا لگنا چاہیے، اور بندرگاہ بھی کسی دوست ملک کی ہو۔ ہواباز نے کہا، کیا ہم اسپین کے ساحل پر نہیں اتر سکتے؟ کمانڈر نے کہا، اسپین بہت دور ہے، ہم زیادہ سے زیادہ جبرالٹر کے ساحل تک جانے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ وہ یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ مادام نے پوچھا۔ کمانڈر بولا، دور تو زیادہ نہیں، مگر راستہ بہت خطرناک ہے۔ راستے میں دشمن کے سمندر سے گزرنا پڑے گا، سرنگوں کا ڈر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جرمن جنگی جہاز سے بھی پالا پڑ جائے، مگر یہ تو خطرہ ہمیں مول لینا ہی پڑے گا۔ پھر ٹھیک ہے، ہم آبدوز کا رخ جبرالٹر کی طرف کیے دیتے ہیں۔ کمانڈر نے اسی وقت آبدوز کا رخ جبرالٹر کی طرف موڑ دیا۔ آبدوز کی رفتار زیادہ نہیں ہوتی، تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے اور فاصلہ کم طے ہوتا ہے۔ آدھی رات کو آپریشن روم میں سگنل آنے شروع ہو گئے۔ یہ سگنل خفیہ کوڈ زبان میں تھے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ کمانڈر نے جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار ہی مناسب خیال کیا۔ یہ سگنل ایک جرمن جنگی جہاز کی طرف سے آ رہے تھے جنہوں نے اس آبدوز کو کمانڈوز مشن پر روانہ کیا تھا۔ جرمن جنگی جہاز والوں نے جب دیکھا کہ آبدوز کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آ رہا، جبکہ سگنل باقاعدہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ان کا ریڈار سکرین بتا رہا تھا کہ آبدوز روم کے سمندر میں ایک طرف چلی جا رہی ہے، تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ کیپٹن نے حکم دیا کہ ایک ہواباز کو اڑا دیا جائے، وہ جا کر معلوم کرے کہ آبدوز کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ اسی وقت جنگی بحری جہاز کے عرصے پر سے ایک جہاز اڑ گیا۔ جہاز کی رفتار بڑی تیز تھی، وہ بہت جلد روم کے سمندر کے اوپر آ گیا۔ اس نے آبدوز کو سگنل دے کر جرمن زبان میں پوچھا، ہیلو، میں جرمن ہواباز ہوں۔ یہ سگنل جب آپریشن روم میں امبر ہواباز اور کمانڈر نے سنے تو سوچ میں پڑ گئے۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے پہلا سگنل جرمن بحری جہاز سے آیا تھا۔ انہوں نے ہمیں اپنی اسکرین پر دیکھ لیا ہے اور اب یہ جہاز انہوں نے ہماری تلاش میں روانہ کیا ہے۔ ہواباز نے کہا، کیا اسے جواب دیا جائے؟ یہ کوڈ میں بات نہیں کر رہا ہے، ہم اسے جرمن زبان میں جواب دے سکتے ہیں۔ کمانڈر نے کہا، ہاں، میرا خیال ہے کہ اسے غلط راستے پر ڈال دیا جائے۔ اس نے خود وائرلیس پر کہا، ہیلو، میں آبدوز 220 کا کیپٹن بول رہا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، کمانڈوز مشن کامیاب رہا۔ جرمن ہواباز نے پوچھا، پھر تم ادھر کس طرف جا رہے ہو؟ کمانڈر نے کہا، یہاں سے کچھ دور ایک امریکی آبدوز کا سراغ ملا ہے، میں اسے ڈبونے جا رہا ہوں۔ خطرہ ہے کہ اگر اسے نہ ڈبویا گیا تو وہ ہمارے بڑے جنگی جہاز پر حملہ کر دے گی۔ ٹھیک ہے، ہائل ہٹلر، ہائل ہٹلر۔ جہاز واپس مڑ گیا۔ کمانڈر نے مسکراتے ہوئے کہا، خطرہ ٹل گیا ہے، مگر ایک بہت بڑا خطرہ ان کے آگے آ رہا تھا، اور یہ ایک جرمنوں کا تباہ کن بحری جہاز وارسا تھا۔ وارسا جہاز نے اس علاقے میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ اس نے اب تک کتنے ہی امریکی، اطالوی اور برطانوی جہاز سمندر میں ڈبو دیے تھے، اور پھر بھی کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ وارسا جہاز کا پانی بالکل ختم ہو گیا تھا، اسے پینے کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ اسے سگنل پر اطلاع دی گئی کہ جرمن آبدوز تمہارے قریب ہی ہے، اس سے وقتی طور پر پانی پینے کا لے لو۔ چنانچہ جرمن تباہ کن جہاز وارسا سکرین پر جرمن آبدوز کا نشان ڈھونڈ کر اس کے قریب اوپر سمندر میں آ گیا اور سگنل پر کہا، ہیلو، میں وارسا ہوں، مجھے پانی چاہیے۔ کمانڈر نے جب یہ سگنل خالص جرمن زبان میں سنا تو سوچ میں پڑ گیا۔ وارسا جرمن تباہ کن جہاز اس کے بالکل اوپر تھا، اب وہ فرار بھی نہیں ہو سکتے تھے اور کوئی بہانہ بھی نہیں بنا سکتے تھے۔ وارسا جہاز کو ٹھیک اطلاع ملی تھی کہ جرمن آبدوز فلاں جگہ سمندر میں سفر کر رہی ہے۔ امبر نے کہا، کیا ہم بھاگ نہیں سکتے؟ ہواباز نے کہا، بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ کمانڈر نے کہا، اس کی ضرورت بھی کیا ہے، کیوں نہ ہم یہی ظاہر کریں کہ ہم جرمن آبدوز کے آدمی ہیں، اور پھر جرمن تباہ کن جہاز کو تھوڑا سا پانی دے کر پیچھا چھڑا لیں۔ بڑی اچھی اسکیم ہے۔ اتنے میں وارسا جہاز نے دوبارہ سگنل دیا، ہیلو راجر، ہیلو راجر، میں وارسا کا کمانڈر بول رہا ہوں، مجھے پانی چاہیے، تم لوگ کہاں ہو؟ جواب دو، ہیڈ کوارٹر نے مجھے تم سے پانی لینے کو کہا ہے۔ کمانڈر نے کہا، دیکھا، جرمن ہیڈ کوارٹر ہماری آبدوز کو سمندر میں برابر دیکھ رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس بلا کو پانی دے کر پیچھا چھڑا لیا جائے۔ کمانڈر نے جلدی سے جرمن زبان میں کہا، ہیلو چارلی، میں سیکنڈ کمانڈ آبدوز سے بول رہا ہوں، ہمیں ہائی کمانڈ کا پیغام مل گیا ہے، ہم پانی لے کر اوپر آ رہے ہیں، مگر ہمارے پاس بہت کم پانی ہے۔ تباہ کن جہاز نے دوبارہ کہا، کوئی بات نہیں، ہمیں صرف 1 دن کا پانی چاہیے۔
हम लोग आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। कमांडर ने कहा, हम आ रहे हैं। उसने वायरलेस ऑपरेटर रख दिया और बोला, अब इसमें खैरियत है कि आप दोस्त ऊपर ले चलो। अंबर, तुम पानी का ड्रम लेकर छत पर आ जाना, मैं खुद को नायब कमांडर जाहिर करूंगा। यही कहना कि आप दोस्त का कमांडर बीमार है और आराम कर रहा है। ठीक है, अगर दूसरे हमले का पूछा गया तो क्या जवाब देंगे? उसका जवाब मैं खुद दे लूंगा। आप दोस्त समंदर के ऊपर आ गई। जर्मन जहाज करीब ही खड़ा था। सतह समंदर पर आने के कुछ ही देर बाद आप दोस्त की छत के सुराख का ढकना ऊपर उठा और अंदर से अंग्रेज कमांडर जर्मन वर्दी में बाहर निकला। उसने वारसा जहाज के कप्तान को सलाम किया जो अपने जहाज के अरसे पर खड़ा था। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे को सलूट किया और हेल हिटलर कहा। इतने में हवाबाज और अंबर भी जर्मन सिपाही की वर्दियों में पानी का बड़ा ड्रम लेकर ऊपर आ गए। मुसीबत यह हुई कि जर्मन जहाज का कमांडर जहाज को अब्दोस के करीब ले आया और एक कश्ती में सवार होकर उसकी छत पर आ गया। उसने आगे बढ़कर अंग्रेज कमांडर से हाथ मिलाया और जर्मन जुबान में इधर उधर की बातें शुरू कर दी। दूसरे सिपाही पानी के ड्रम को कश्ती में रखने लगे। जर्मन कमांडर ने कुछ ताज्जुब से पूछा, आप दोस्त के बाकी मल्लाह कहाँ हैं? अंग्रेज कमांडर जरा खनकार कर बोला, नीचे अपनी ड्यूटी पर हैं। फिर हंसकर कहने लगा, आपको तो मालूम ही है कि ये इलाका दुश्मन से घिरा हुआ है, हमें हर वक्त चौकस रहना पड़ता है। जर्मन कमांडर मुस्कुराया, ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर वो बोला, कप्तान भी ऊपर नहीं आया? अंग्रेज कमांडर ने कहा, कप्तान की तबीयत ठीक नहीं, वो अपने कैबिन में आराम कर रहा है। ओह, उन्हें आराम ही करने दे, आजकल जंग के ज़माने हैं, इतना भी आराम मिल जाए तो उसे गनीमत समझना चाहिए। हवाबाज और अंबर ने पानी का ड्रम कश्ती में रखकर कहा, पानी रख दिया है सर। थैंक यू मेरीन, थैंक यू। जर्मन कमांडर ने जर्मन जबान में हवाबाज और अंबर का शुक्रिया अदा किया। फिर उसने बड़ी गर्मजोशी से अंग्रेज कमांडर से हाथ मिलाया और कश्ती में बैठकर वापस अपने जहाज के पास चला गया और सीढ़ी चढ़कर ऊपर अरशे पर चला गया। उसके जाते ही कमांडर हवाबाज और अंबर की जान में जान आई। उन्होंने फौरन अब्दोस के सुराख में से गुजरकर उसका ढकना बंद किया और अब्दोस को समंदर के नीचे उतारना शुरू कर दिया। दूसरी जानब तबाहकुन जर्मन जहाज का कमांडर जब अपने जहाज में पहुंचा तो उसके सेकंड कमांडर ने इतला दी कि वायरलेस पर उसके लिए खास पैगाम है। वो तेजी से ऑपरेशन रूम में गया। दूसरी तरफ से जर्मन तैयारा बरदार जंगी जहाज से पैगाम आ रहा था, जिस अब्दोस से तुमने अभी अभी पानी लिया है वो दुश्मन के कब्जे में हमारी अब्दोस है, उसे फौरन तबाह कर दिया जाए या पकड़ने की कोशिश की जाए। ये पैगाम बड़ा हैरान कर देने वाला था। वारसा के कमांडर को अब मालूम हुआ कि अब्दोस का नायब कमांडर क्यों उससे बातें करते हुए घबरा रहा है और बहाना बना रहा था कि कमांडर बीमार है। उसने एक पल के अंदर अंदर सोचा कि उस अब्दोस को किस तरह से काबू में किया जा सकता है। अगर वो उसका ताकुब करे और इंतजार करे कि उसका पानी और राशन खत्म हो और वो ऊपर आने पर मजबूर हो जाए तो अब्दोस उसका टॉर्पेडो मारकर तबाह भी कर सकती है। बेहतर यही है कि उसे गोलाबारी से गर्क कर दिया जाए। अब्दोस ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जर्मन कमांडर ने उसी वक्त गोलाबारी का हुक्म दे डाला। जहाज की तोपों ने निशाना लेकर जहां अब्दोस समंदर में उतरी थी वहां एक दायरे की शक्ल में गोले बरसाने शुरू कर दिए। ये गोले गोल गोल कंसरों की शक्ल के होते हैं जो समंदर में गिरते ही नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं और एक खास गहराई में उतरकर धमाके से फट जाते हैं। ये धमाका इतना ज़बरदस्त होता है कि उसके आसपास जो शय भी हो वो तबाह हो जाती है। हवाबाज अंग्रेज कमांडर अंबर और मादाम गार्शिया अपनी तरफ से बड़े मुतमईन हो गए थे कि शुक्र है बला सर से टल गई। वो अब्दोस को एक खास गहराई में उतारने के बाद उसे बड़े सुकून से आगे की तरफ रवाना कर चुके थे कि अचानक एक भयानक धमाका हुआ और अब्दोस अपनी जगह से उछलकर परे हो गई। ये लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे। कमांडर ने बुलंद आवाज से कहा, जर्मन जहाज ने हमला कर दिया है, फौरन अब्दोस को और नीचे गहराई में ले जाओ। अब अब्दोस के इर्द गिर्द धमाके शुरू हो गए। गोले फटने लगे। अंबर और हवाबाज ने बड़ी मुश्किल से अब्दोस को गहराई में पहुंचा दिया। अब गोले उनसे काफी ऊपर आकर फट रहे थे। अगरचे अब्दोस को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था मगर हर धमाके पर उसमें भौचाल सा आ रहा था। कमांडर ने कहा, हमारा राज उन पर फाश हो गया है। अब ये कमबख्त जर्मन कमांडर हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा और हम ज्यादा देर तक इस गहराई में बैठ भी नहीं सकते। हमारे पास ऑक्सीजन की पहले ही कमी है। मादाम ने कहा, फिर क्या किया जाए? हवाबाज ने कहा, हम उस जर्मन जहाज को टॉर्पेडो मारने की कोशिश करेंगे। कमांडर बोला, यह खतरनाक बात होगी। जहाज को टॉर्पेडो मारने के लिए हमें ऊपर आना पड़ेगा और ऊपर तबाहकुन गोले फट रहे हैं। अंबर ने कहा, जब गोलाबारी बंद हो जाएगी तो हम ऊपर आकर हमला करने की कोशिश करेंगे। हमें लड़ना ही होगा, नहीं तो ये जहाज हमें तबाह करके ही छोड़ेगा। ठीक है, हम हमला करेंगे। चैम्बर में टॉर्पेडो डाल दिए जाएं। अंबर और हवाबाज ने उसी वक्त टॉर्पेडो रूम में जाकर दोनों चैम्बर्स यानी अब्दोस की तोपों में 2 टॉर्पेडो डाल दिए और हुक्म का इंतजार करने लगे। कमांडर पेरिस्कोप यानी दूरबीन के पास खड़ा था। मादाम एक खास आले को देख रही थी। काफी देर तक गोलाबारी होती रही। कमांडर ने मादाम से कहा, हम जर्मन तबाहकुन जहाज को धोखा देंगे। थोड़ा सा तेल छोड़ दिया जाए। जब ये तेल समंदर के ऊपर सतह पर पहुंचेगा तो जर्मन ये समझेंगे कि उन्होंने अब्दोस को गर्क कर दिया है। वो मुतमईन हो जाएंगे। उसके बाद हम हमला कर देंगे। बड़ी अच्छी स्कीम थी। कमांडर ने एक खास पाइप को खोलने का हुक्म दिया। मादाम ने जाकर पाइप खोल दिया। 5 मिनट के बाद कमांडर ने पाइप बंद करने का हुक्म दिया। पाइप बंद कर दिया गया। 5 मिनट बाद ये तेल समंदर के ऊपर पहुंच गया। जब जर्मन तबाहकुन जहाज के कमांडर और दूसरे मल्लाहों ने समंदर के ऊपर तेल का एक बहुत बड़ा धब्बा देखा तो खुशी से नारे लगाने लगे। उन्हें यकीन हो गया कि अब्दोस को गर्क कर दिया गया है। लेकिन जर्मन कमांडर ने कुछ सोचकर कहा,
ہو سکتا ہے یہ مکار لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہوں، اس لیے ہمیں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ گولہ باری بند کر دی گئی تھی۔ جرمن تباہ کن جہاز ہوشیار ہو گیا تھا۔ سمندر کے نیچے آبدوز والے بھی چوکس تھے۔ اب وہ حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ کمانڈر نے آبدوز کو بڑے سکون کے ساتھ آہستہ آہستہ سمندر کی گہرائی سے نکال کر اوپر لانا شروع کر دیا۔ وہ بڑی آہستگی سے آبدوز کو اوپر لا رہا تھا تاکہ پانی میں کسی قسم کا شور پیدا نہ ہو۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف سمندر میں پھیل رہا تھا۔ اس اندھیرے میں انگریز کمانڈر نے آبدوز کی وہ نالی سمندر سے باہر نکالی جس کے آگے شیشہ لگا ہوتا ہے اور جن کی مدد سے جہاز کا رخ دیکھا جاتا ہے۔ کمانڈر نیچے آبدوز میں دوربین کے ساتھ آنکھیں لگا کر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اسے کچھ فاصلے پر رات کے اندھیرے سمندر میں جرمن تباہ کن جہاز دکھائی دیا۔ اس نے چلا کر کہا، 37 ڈگری شمال مغرب کی طرف نشانہ باندھ لیا جائے۔ ہواباز نے ٹارپیڈو کا رخ 37 ڈگری شمال مغرب پر کر دیا۔ دوستو، یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ جرمن تباہ کن جہاز کا کیا حشر ہوا؟ ناگ جو صحرا میں انگوٹھی میں قید پڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ امبر یہاں سے کس ملک کی طرف نکل گیا؟ ماریا کو حالات بمبئی شہر سے کہاں لے گئے؟ یہ سب کچھ آپ اسی کہانی کے اگلے حصے میں ملاحظہ کریں گے، اور اگلی حصے کے ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس پر کلک کیجئے اور پہنچ جائیے اسی کہانی کے اگلے حصے پر، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ شکریہ۔